For a meditation, let us go to book of Nehemiah chapter 8 and read the 10th verse. और आज के ध्यान के लिए नेहम्या की किताब अध्याय 8 वचन 10 पढ़ेंगे। আজকে আমাদের ধ্যানের জন্য নহমিয়ার বই 8:10 আমরা পড়ি। In English, only the last line. अंग्रेजी भाषा में केवल आखिरी लाइन को पढ़े। আর ইংরেজি ভাষাতে শুধু শেষটা পড়বেন। আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যাও পুষ্টদ্রব্য ভোজন করো, মিষ্ট রস পান করো, এবং যাহার জন্য কিছু প্রস্তুত নয় তাহাকে অংশ পাঠাইয়া দাও, কারণ অদ্যকার দিন আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র। তোমরা বিষণ্ণ হইও না, কেননা সদাপ্রভুতে যে আনন্দ তাহাই তোমাদের শক্তি। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। For the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your strength. यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। আর সদাপ্রভুতে যে আনন্দ তাহাই তোমাদের শক্তি। The Lord is a God who wants to keep his people always in a joyful state. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जो चाहता है कि उसके लोग सर्वदा आनंदित रहे। আর আমাদের ঈশ্বর চান যেন তার লোকেরা সর্বদা আনন্দে থাকে। Because heaven is full of joy. क्योंकि स्वर्ग आनंद से पूर्ण है। কারণ স্বর্গ আনন্দে পূর্ণ। When the Lord created the heaven and the earth also was full of joy. जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उस समय में ये पृथ्वी भी आनंद से परिपूर्ण था। যখন ঈশ্বরই আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ করলেন সেই সময় এই পৃথিবীও আনন্দে পূর্ণ ছিল। Because God creation always is like that. He wants the people to be always joyful. और परमेश्वर की सृष्टि इस प्रकार की सृष्टि है जहां पर वो चाहता है कि हर कोई हमेशा आनंदित और मग्न रहे। আর ঈশ্বরের সৃষ্টি এই রকমই যে সব সময় তিনি চান যে তার লোকেরা যেন আনন্দে থাকে। And that is why God came into the Garden of Eden every day and had a wonderful fellowship with Adam and Eve. और यही कारण था कि परमेश्वर हर एक दिन के ठंडे समय में अदन वाटिका में आता था और आदम और हव्वा के साथ एक सहभागिता रखता था। আর সেই কারণে ঈশ্বর প্রতিদিন এডেন উদ্যানে তিনি আসতেন এবং আদম ও হাওয়ার সঙ্গে তার সহভাগিতা তিনি রক্ষা Then করতেন। Adam and Eve, there was no sorrow at all. उन दिनों में आदम और हव्वा के अंदर कोई दुख नहीं था। আর সেই সময় আদম ও হাওয়ার মধ্যে কোনো দুঃখ ছিল As না। long as they did not disobey the commandment of the Lord, they had the joy of the Lord in them. और जब तक इन्होंने आज्ञा उल्लंघन नहीं किया परमेश्वर का आनंद उनमें सर्वदा बना रहा। যতদিন না তার ঈশ্বর আজ্ঞার অবাধ্য হলো ততদিন তাদের জীবনে ঈশ্বর আনন্দ ছিল। Disobedience of the commandment of the God brings sorrow in our life. लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं वही हमारे जीवन में दुख तकलीफ ले आता है। যখন তাদের জীবনে ঈশ্বর আজ্ঞার অবাধ্য তারা হলেন তারা সেই দুঃখ তাদের জীবনে এলো। The blessings of God are always joyful. लेकिन परमेश्वर की आशीष हमेशा आनंदमय है। কিন্তু ঈশ্বর আশীর্বাদ সব সময় আনন্দে পূর্ণ। So the curse of the Lord brings sorrow into man. लेकिन परमेश्वर की ओर से आने वाला जो अभिशाप है वही मनुष्य के जीवन में दुखों को लाता है। আর ঈশ্বরের থেকে যে অভিশাপ তাই মানুষের জীবনে দুঃখকে নিয়ে The আসে। disobedience to the commandment of God brought curse and brought sorrow to mankind. और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण ही मानव जीवन में देखो दुख और श्राप दिखाई देने लगा। আর ঈশ্বর আজ্ঞার অবাধ্য হওয়ার কারণেই মানুষের জীবনে সেই দুঃখ ও শাপ এলো। That we can find in Genesis chapter 3 verse 16 and 17. और इस बात को उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 16 17 वचन में देख पाते हैं। আদি পুস্তক 3:16-17 পদে এই বিষয় আমরা দেখি। পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভ বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে ও সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে। আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া
তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল, তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। Praise be to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব। Here we can find man and woman inherited curse of the Lord in the form of sorrow. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पुरुष और स्त्री उस दुख के नाम में परमेश्वर से उस श्राप को अधिकार में ले लिए। আর এখানে আমরা দেখি সেই স্ত্রী ও পুরুষ তারা ঈশ্বরের থেকে সেই দুঃখ সেই শাপ তারা প্রাপ্ত করলো। This evening, dear brother, dear sister, seated here, इस शाम के वक्त में जितने भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं, এই সন্ধ্যায় যত ভাই বোন এখানে বসে আছেন, if you say that you have sorrow in you, you have the curse of the Lord in you. और अगर आप इस बात को कहते हो कि मेरे जीवन में दुख है, तो इसका अर्थ यह है ईश्वरीय श्राप आप में है। আর আপনি যদি বলেন যে আপনার জীবনে দুঃখ আছে, তাহলে ঈশ্বরের শাপ আপনার উপরে আছে। God did not create man to curse him. परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप देने के लिए सृजी नहीं किया। ঈশ্বর মানুষকে শাপ দেবার জন্য সৃষ্টি করেননি। God created man that he must be blessed on this earth. किंतु परमेश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सृष्टि किया कि वो इस पृथ्वी पर आशीषमय हो। আর ঈশ্বর মানুষকে এই জন্যই সৃষ্টি করলেন যেন পৃথিবীতে তারা আশীর্বাদযুক্ত থাকে। But man, because of his disobedience, inherited the curse of the Lord, which is sorrow. किंतु मनुष्य जो है अनाज्ञाकारी होने के कारण उस दुख को श्राप के समान अपने जीवन में मिरास के रीति में प्राप्त करता है। আর মানুষ সে অবাধ্য হওয়ার কারণে তার জীবনে সেই দুঃখকে শাপ রূপে সে প্রাপ্ত করে। But God did not want man to be always sorrowful. किंतु परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मनुष्य सर्वदा दुखी रहे। কিন্তু ঈশ্বর চান না যে মানুষ সর্বদা দুঃখিত থাকুক। All the creation of the Lord were by his word. सारी इस सृष्टि जो है वो ईश्वर के शब्द से हुआ है। আর এই সকল সৃষ্টি ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা হলো। But man, God did not create him by his word, by his own hands, in his own image and in his own likeness. God created man. किंतु मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने अपने वचन भेज करके नहीं, किंतु अपने ही हाथों से अपनी ही समानता में अपने स्वरूप में उसको सृष्टि किया। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি তার বাক্যের দ্বারা হয়নি, কিন্তু তিনি তার নিজের হাতে মানুষকে তার স্বরূপে তার সমানতায় সৃষ্টি করলেন। It was one day. It was one day he created him. और एक दिन में उसको परमेश्वर ने बनाया। একদিন তাকে সৃষ্টি করলেন। But in the calendar of heaven, that one day is equal to 1,000 years. किंतु परमेश्वर के स्वर्ग में दिखाई देने वाले कैलेंडर में वो एक दिन 1000 दिन के समान है। কিন্তু স্বর্গে সেই ক্যালেন্ডারে সে একদিন হাজার দিনের সমান। So how fearfully, wonderfully God created man according to his divine plan. How many 1,000 years it took him to create man. और परमेश्वर इस मनुष्य को बनाने के लिए कितने ही हजारों साल लगा ताकि इस मनुष्य को बहुत ही सुंदर रीति से और भयंकर रीति से उस मनुष्य को वो बनाए। আর ঈশ্বর এই মানুষকে সৃষ্টি করার জন্য তিনি হাজার বছর ধরে তার জন্য চিন্তা ভাবনা করে সুন্দরভাবে তাকে সৃষ্টি করলেন। Because he took such a long years to create man, he loved man so much. चूंकि मनुष्य को बनाने के इतना लंबा समय लिया, यही कारण है वो मानव जाति को बहुत ही अधिक प्रेम करता है। মানুষকে সৃষ্টি করার জন্য এত সময় নেওয়া নিলেন এবং সেই জন্য মানুষকে তিনি বেশি ভালোবাসেন। For that only we can find in John chapter 3 verse 16, God so loved the world. The so loved the world means so loved the man of this world. और इसी कारण से यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 वचन 16 में हम इस बात को देखने पाते हैं कि देखो परमेश्वर ने इस जगत को कैसा प्रेम किया। जगत को इतना अधिक प्रेम किया कहने का अर्थ मनुष्य को प्रेम किया। আর জন সুসমাচার 3 অধ্যায় 16 পদে আমরা দেখি যে ঈশ্বর বলছেন যে তিনি জগৎকে এত প্রেম করলেন। এই জগৎকে প্রেম করার অর্থ মানুষকে প্রেম করলেন। Man inherited curse
in the form of sorrow. उस मनुष्य ने देखो इस श्राप को दुख के रूप में पाया, আর মানুষ এই শাপকে দুঃখ রূপে তাদের জীবনে প্রাপ্ত করলো। But God loved man so much that he sent his only begotten Son onto this earth to put on the curse of man on his Son, so that man will be delivered from the curse and come back to the joy of the Lord. किंतु देखो परमेश्वर ने मनुष्य को कितना अधिक प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, ताकि मानव जाति में दिखाई देने वाला सारा श्राप और अभिशाप जो है इस इकलौते पुत्र के ऊपर आए और मनुष्य को उसके श्राप से मुक्ति मिले। আর তিনি মানুষকে এত প্রেম করলেন যে তার একজাত পুত্রকে তিনি জগতে পাঠালেন, এবং সেই যেন মানুষের সকল শাপ দুঃখকে তার উপরে নেয় এবং মানুষ যেন আনন্দে থাকে। That is very clearly St. Paul in his epistle to Galatians, he is writing that very clearly. और इस बात को बहुत ही स्पष्ट रीति से संत पौलुस गलातियों की मंडली को अपने पत्री में लिखता है। আর এই কথা খুব পরিষ্কার ভাবে সাধু পৌল গালাতীয় পত্রে তিনি লিখছেন, That we can find in Galatians chapter 3 verse 13, Christ took the curse upon him and redeemed mankind from the curse. और गलाती की किताब अध्याय 3 वचन 13 में इस बात को देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर श्राप को देख करके परमेश्वर ने मनुष्य को उस श्राप से मुक्ति दिलाया। আর গালাতীয় 3:13 আমরা দেখি যে ঈশ্বর প্রভু যিশুর উপরে শাপকে প্রদান করে মানুষকে তার থেকে মুক্ত করলেন। Praise be to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। So redeemed mankind from the curse of sorrow. और मनुष्य को उस दुख के श्राप से छुड़ाने के निमित्त আর মানুষকে দুঃখের সেই শাপ থেকে মুক্ত করার On জন্য the cross, Jesus took all the sorrows and he is hanging on the cross as a man of sorrows, of your sorrow and my sorrow. He took it upon the cross and he is hanging on the cross and delivered us from that curse of sorrow. देखो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में एक दुखी पुरुष के मानिन वो उस क्रूस पे लटकता हुआ आपके मेरे सारे मानव जाति के श्राप को दुख को अपने ऊपर लिया और हमको सारे श्राप से दुखों से छुटकारा दिया। আর প্রভু যিশু সেই ক্রুশে তিনি ক্রুশার্পিত হলেন, মনুষ্য জাতির সকল শাপকে তার উপরে তিনি গ্রহণ করলেন যেন মানুষের ওপর থেকে সেই সকল শাপ দুঃখ দূর হয়। He was in heaven with the Father. वो पिता के साथ स्वर्ग में था, পিতার সঙ্গে স্বর্গে ছিলেন, Heaven is full of joy. और ये स्वर्ग आनंद से पूर्ण है, স্বর্গ আনন্দে পূর্ণ। And he was enjoying the fullness of the joy with the Father in heaven. और ये यीशु मसीह पिता के साथ स्वर्ग में आनंद में मग्न था। আর এই যিশু স্বর্গে পিতার সঙ্গে আনন্দে পূর্ণ ছিলেন। He left that joy of heaven और वो स्वर्ग के उस आनंद को यीशु ने छोड़ के স্বর্গের আনন্দ যিশু ত্যাগ করে loving you and me. आपको मुझको प्यार करके আমাকে আপনাকে He ভালোবেসে came into this world, इस संसार में देखो वो आया, এই জগতে এলেন, shed his last drop of blood to purchase you and me and deliver us from that sorrow. आपको मुझको उस दुख और श्राप से छुड़ाने के लिए अपने शरीर की आखिरी बूंद भी देखो उसने बहा दिया। তাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত তিনি বইয়ে দিলেন যেন আপনাকে আমাকে শাপের থেকে মুক্ত করেন। Amen. আমিন, Amen. আমিন। Are you sure? क्या आप इससे निश्चित हो? আপনি নিশ্চিত? Yes, there is a great deliverance through the blood of Jesus from every kind of sorrow of mankind. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा संपूर्ण रीति से मनुष्य के जीवन के सारे दुख और श्राप से एक छुटकारा है। প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা সকল মানুষের সকল দুঃখ শাপের থেকে মুক্তি আছে, মুক্তি আছে। And he, Jesus Christ, has come down now in our midst with that blood to deliver us from all kinds of sorrow. और आज भी इस शाम के वक्त में देखो प्रभु यीशु मसीह अपने उस लहू के साथ यहाँ उतर आया है ताकि आपके जीवन के भी सारे दुख और श्राप को यहाँ से निकाल दे। আজকের এই সন্ধ্যায় প্রভু যিশু তার রক্তের সঙ্গে আমাদের মধ্যে নেমে এসেছেন যেন আপনার সকল দুঃখ সকল শাপকে তিনি দূর করেন। How he is in our midst now? आज वो हमारे बीच में कैसे आया है? আজকে তিনি আমাদের মধ্যে কিভাবে A এসেছেন? crucified Jesus. एक क्रूस पर चढ़ा है वो यीशु। ক্রুশার্পিত যিশু। Oh, the blood is coming from his head to feet and from his heart also. उसके सिर से लेकर के पांव से ये खून बह रहा है, उसके दिल से देखो खून उमड़ रहा है। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেই রক্ত বয়ে যাচ্ছে, তার হৃদয় থেকে সেই রক্ত বয়ে যাচ্ছে। That blood is for you and me. और वो लहू आपके लिए, मेरे আর लिए। সেই রক্ত আপনার আমার জন্য।
लहू से छुटकारा है, लहू से छुटकारा है, लहू से, लहू से, लहू से ही छुटकारा है, लहू से छुटकारा है, लहू से छुटकारा है, लहू से, लहू से, लहू से ही छुटकारा है, लहू से छुटकारा है, Amen. लहू से छुटकारा है, लहू से, लहू से, लहू से ही छुटकारा है, लहू से, लहू से, लहू से ही छुटकारा है, लहू से, लहू से, लहू से ही छुटकारा है, लहू से, लहू से, लहू से ही छुटकारा है. Yes, this evening he has brought this, his blood for your redemption, to redeem you from all your sorrows. आज इस शाम के वक्त में आपके सारे दुखों से आपको छुड़ाने के लिए देखो, वो अपना लहू लेकर के हमारे बीच में आया है. আজকে সন্ধ্যায় আপনাকে সকল দুঃখ সাপের থেকে মুক্ত করার জন্য তার রক্ত তিনি নিয়ে এসেছেন। This evening the Lord wants to deliver you from all your sorrows of sickness. आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर तेरी सारी बीमारी के दुखों से तुझे छुड़ाना चाहता है. আজকে সন্ধ্যায় প্রভু আপনার সকল রোগের দুঃখ থেকে আপনাকে মুক্ত From করতে all চান। your sorrows, all problems, तेरे सारे समस्या रूपी दुखों से भी, আর সকল দুঃখ সমস্যা, from the problems in your office, from the problems in your house, from the problems with the other people, to तेरे deliver you, he has brought the blood for you. तेरे जीवन में कार्यालय में दिखाई देने वाली समस्या, पारिवारिक समस्या, अन्य लोगों के द्वारा लाने वाली सारी समस्या से तुझे छुड़ाने के लिए यीशु अपने लहू के साथ यहाँ पर आया है. আপনার কার্যক্ষেত্রের সমস্যা, আপনার পরিবারের সমস্যা, অন্যদের সঙ্গে সমস্যা, সেই সকল সমস্যা থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য If প্রভু যিশু you তার রক্ত দিয়ে believe, এসেছেন। अगर तू विश्वास करे, আপনি বিশ্বাস This করুন। evening you can experience the power of the blood of Jesus. आज इस शाम के वक्त में प्रभु यीशु मसीह के लहू की उस शक्ति को तू अनुभव करने पाएगा. আজকে সন্ধ্যায় প্রভু যিশুর রক্তে সেই শক্তিকে আপনি অনুভব করতে পারবেন। When Jesus was on this earth, he told unto his disciples, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के समयों में अपने शिष्यों से उसने इस प्रकार कहा. আর প্রভু যিশু এই পৃথিবীতে থাকাকালীন তার শিষ্যদের বললেন, kindly read John chapter 15 verse 10 and 11. पढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय 10 से 11 And वचन. read it জন fast. সুসমাচার 15 অধ্যায় 10 जल्दी जल्दी 11। पढ़े. তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন করো তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি এবং তাহার প্রেমে অবস্থিতি করিয়াছি। এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি যেন আমার আনন্দ তোমাদিগতে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Praise be to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব হোক। What is the counsel of Jesus to his disciples? शिष्यों के निमित्त यीशु की परामर्श या सलाह क्या है? তার শিষ্যদের প্রতি যিশুর সেই পরামর্শ কি? What is the commandment this evening the Lord Jesus is giving unto you? आपको इस शाम के वक्त में यीशु क्या आज्ञा दे रहा है? আজকে সন্ধ্যায় প্রভু যিশু আপনাকে কি আদেশ দিচ্ছেন? As I kept the commandment of the Father, abiding in his love, मैं जिस प्रकार उसकी आज्ञाओं को प्रेम में बने रहते हुए माना, যেভাবে আমি তার পিতার আজ্ঞাকে প্রেমে থেকে পালন করেছি বা keep মেনেছি, the commandments that your joy may be full. तुम लोग भी आज्ञा क्यों मानो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. তোমরাও সেই আজ্ঞাকে পালন করো যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়। But that is the desire of Jesus. और यही यीशु का आग्रह है, তাই যিশুর ইচ্ছা, That is the desire of the Father. और यही पिता का इच्छा है, তা পিতার ইচ্ছা, That is the desire of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा भी हमें चाहता है. তা পবিত্র আত্মার ইচ্ছা। That is the desire of the service of God. हर एक परमेश्वर के संत लोग की भी यही आकांक्षा है. সকল ঈশ্বরের
সাধুগণের তাই ইচ্ছা। That is the desire of God that is concerning you, that you must be always full of joy. परमेश्वर आपके संबंधित यही इच्छा रखता है कि आप सर्वदा आनंदित रहो। আর ঈশ্বর আপনাদের সম্বন্ধে এটাই চান যেন আপনারা সর্বদা আনন্দে থাকুন। So after this convention is getting over, you're going home. और इस सम्मेलन के समाप्ति के बाद जब आप घर लौटोगे, সম্মেলনের শেষে যখন ঘরে ফিরে যাবেন, Will you lose the joy? क्या आप उस आनंद को खो बैठोगे? আপনি আনন্দকে হারিয়ে ফেলবেন? Will you lose the joy? क्या आप उस आनंद को खो बैठोगे? আপনি কি আনন্দ হারিয়ে ফেলবেন? Yes or no? हाँ या ना बोलिए হ্যাঁ বা না? जोर से। You will not lose the joy. आप लोग आनंद को खोएंगे नहीं, আপনার আনন্দকে হারাবেন না, He is giving you the joy right now. क्योंकि वो आनंद परमेश्वर अभी आपको दे रहा है। কারণ এখনই সেই আনন্দ ঈশ্বর আপনাকে For দিচ্ছেন। that one thing I have to do. लेकिन उसके लिए आपको मुझको एक काम करना है, তার জন্য আপনাকে আমাকে একটি কাজ করতে হবে। Filled by His love, उसके प्रेम से भरते हुए তার প্রেমে ভরে let us keep the commandment of the Lord. उसकी आज्ञाओं को आओ हम मानते जाएं, पालन करते তার जाएं। আজ্ঞাকে আসুন আমরা পালন করি। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব হোক। What is the commandment of the Lord? और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? ঈশ্বর আজ্ঞা কি? We have to draw from the joy of salvation. और हमें उस आनंद के उस उद्धार के आनंद के सोते से हमें निकालना है। আর তার থেকে সে পরিত্রাণ আনন্দ আমাদেরকে পেতে হবে। Isaiah chapter 12 verse 3. और यशायाह की किताब 12 अध्याय 3 वचन। যিশা 12 পদ। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। Therefore with joy shall he draw water out of the wells of salvation. এই জন্য তোমরা আহ্লাদ সহকারে পরিত্রাণের উন্নয় সকল হইতে জল তুলিবে। You have to draw from the wells or well of joy of salvation. उद्धार के सोतों से आपको ये आनंद निकालना है। আর পরিত্রাণের সে উনুই থেকে আপনাকে সেই জল তুলতে হবে। So every step of salvation gives joy to mankind. और हर एक उद्धार के कदम मनुष्य को आनंद देता है। প্রত্যেকটি পরিত্রাণের পদক্ষেপ মানুষকে আনন্দ দেয়। We have to draw out from the wells of salvation. We have to do it. और हमको ये करना है, हम ही को करना है कि हम उस उद्धार के सोते से उस आनंद को निकाले। আমাদের সেই পরিত্রাণের উনুই থেকে জল বার করে আনতে হবে। Because the joy of the Lord is our strength. क्योंकि परमेश्वर में आनंद मनाना ही हमारा बल है। কারণ ঈশ্বরের আনন্দ করাই আমাদের বল। In Psalms 84 verse 5, the psalmist is telling we have to go from strength to strength and appear before God in Zion. और 84 भजन के 5 वचन में भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है कि बल के ऊपर बल प्राप्त करते हुए हमें सियोन में जाकर के परमेश्वर को मुख देखना है। 84 গীত সংহিতা 5 লেখা আছে আমরা বলের উপরে বলকে প্রাপ্ত করে আমরা সেই সিওনে গিয়ে ঈশ্বরের মুখ আমরা So দেখাবো। there should be joy in heaven. If joy is heaven in heaven, then the Lord's joy will be there, experienced by us, and then we go from strength to strength. और स्वर्ग में परमेश्वर का आनंद है, हमें चाहिए कि हम उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव करते हुए बल के ऊपर बल प्राप्त करते हुए हम उस आनंद की ओर बढ़ते चले আর जाएं। আমরা সেই স্বর্গে থেকে সে আনন্দকে প্রাপ্ত করে বলের উপরে বলকে প্রাপ্ত করে আনন্দ প্রাপ্ত করে আমরা যাই। In one of his parables, Jesus said like this. एक दृष्टांत यीशु ने इस रीति से कहा। আর একটা দৃষ্টান্তে যিশু এই কথা বললেন। In Luke chapter 15 verse 6 and 7. लूक रचित सुसमाचार 15 अध्याय 6-7 वचन में। আর লূক সুসমাচার 15:6-7 পদে পরে ঘরে আসিয়া বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসীকে ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ করো, কারণ আমার যে মেষটি হারাইয়া গিয়াছিল তাহা পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তদ্রূপ একজন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে। যাহাদের মন ফিরানো অনাবশ্যক, এমনি 99 জন ধার্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। If one sinner repenteth, अगर एक पापी मन फिराता है একজন পাপী মন ফেরালে there will be great joy in heaven. तब स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है। তখন স্বর্গে মহা আনন্দ হয়। If you are still in sins, अगर आज भी आप पाप में हो, আজ কেউ আপনি পাপে থাকলে you are in sorrow, the sin will bring sorrow. आप दुख में हो, ये पाप ही वो दुख लाता है। আর আপনি দুঃখে আছেন, এই পাপই আপনার মধ্যে দুঃখ নিয়ে আসে। You will be physically weak and spiritually weak and mentally also weak. आप शारीरिक दशा में, आत्मिक दशा में, मानसिक दशा में दुर्बल और दुर्बल होते जाओगे। আপনি শারীরিক ভাবে, আত্মিক ভাবে, মানসিক ভাবে দুর্বল থেকে আরো দুর্বল হয়ে যাবেন। Sin
makes man to be always sorrowful. और ये पाप जो है मनुष्य को सर्वदा दुखी रखता है। আর এই পাপ মানুষকে সর্বদা দুঃখে রাখে। Sin is the work of Satan. और ये पाप शैतान का काम है। আর এই পাপ শয়তানের কাজ। But God does not want man to be under the power of Satan. किंतु परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य शैतान के अधीन दिखाई दे। কিন্তু ঈশ্বর চান না যে মানুষ শয়তানের অধীনে থাকুক। He wants you to come into the joy of the Lord. किंतु वो चाहता है कि आप परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करो। কিন্তু তিনি চান যেন আপনি ঈশ্বরের আনন্দে প্রবেশ করেন। If you still not confessed your sins, अगर अभी तक आपने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया, যদি এখন পর্যন্ত আপনার পাপকে স্বীকার না করে you will থাকেন, be always under the curse of the sorrow of the Lord. हमेशा आप परमेश्वर के श्राप रूपी शोक में दिखाई दोगे। তাহলে আপনি সর্বদা সেই দুঃখের সাপের মধ্যে থাকবেন। But as we end this meeting, किंतु जैसे जैसे हम इस सभा को समाप्त करेंगे, যেমন আমরা এই সভাকে শেষ করব, if you confess your sins, अगर आप अपने पाप को स्वीकार करोगे, আপনার পাপকে স্বীকার করুন। oh, the blood of Jesus will wipe away all your sins. यीशु का लहू तेरे सारे पाप को धो डालेगा। প্রভু যিশুর রক্ত আপনার সকল পাপ ধুয়ে দেবে। The confessed sins will not be remembered by the Lord anymore. और स्वीकार किया हुआ कबूल किया हुआ पाप परमेश्वर की दृष्टि में और स्मरण के लिए दिखाई नहीं देगा। যে পাপ আপনি স্বীকার করবেন, ঈশ্বর তা আর স্মরণে আনবেন না। If a sinner repenteth, there is a great joy in heaven. एक पापी मन फिराने से देखो स्वर्ग में बड़ा आनंद है। একজন পাপী সে মন ফেরালে স্বর্গে মহা আনন্দ So হয়। this evening, if you are not able to get repentance from your sin, if you confess, the Lord is there to help you, to deliver you from your sins. अगर अभी तक इस शाम के वक्त में कोई पाप से पश्चाताप नहीं किया है तो आपके पाप से छुटकारा देने के लिए आज परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। আর আজ পর্যন্ত যদি আপনার পাপের জন্য আপনি সেইভাবে অনুতাপ না করেন, মন না ফিরে থাকেন, আজ সন্ধ্যায় ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করবেন। And if you are always having the joy of salvation in your life, अगर आपके जीवन में सर्वदा उस उद्धार का आनंद होगा, আর যদি সর্বদা আপনার জীবনে অভ্যাস থাকে যে আপনার জীবনে পরিত্রাণ আনন্দ থাকুক, you are drawing from that well of salvation. आप उस उद्धार के कुएं से सोतों से उस उद्धार को उस आनंद को निकाल रहे हो। আপনি সেই পরিত্রাণ অনুহিত থেকে সেই পরিত্রাণ আনন্দ আপনি বার করে For আনবেন। that we should be always keeping ourselves in the power of the blood of Jesus. इसके लिए आपको चाहिए कि सर्वदा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के अधीन रखे। আর সেই জন্য আপনি সর্বদা প্রভু যিশুর রক্তের শক্তির অধীনে থাকুন। By the power of the blood of Jesus, you can have victory over your sins. आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप के ऊपर जय पा सकते हो। আর প্রভু যিশুর রক্তের শক্তির দ্বারা আপনি পাপের উপরে জয় The পেতে power পারেন। of the blood of Jesus will keep us away from all sins. पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से आपको बचाए रखेगा। আর প্রভু যিশুর রক্ত সকল পাপের থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। Because in the blood of Jesus there is no sin. Power of sin is there, not there in the blood of Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में पाप नहीं और पाप की कोई शक्ति सामर्थ भी नहीं। আর প্রভু যিশুর রক্তে কোনো পাপ নেই, কোনো পাপের শক্তি নেই। Because Jesus did no sin. क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया, যিশু পাপ করেননি, He knew no sin. उसने पाप जाना नहीं তিনি পাপ জানতেন না, There was no sin in him. और उसमें कोई पाप ही नहीं था। তার মধ্যে কোনো পাপ ছিল না। In his blood there is no sin. इसी कारण से उसके लहू में कोई पाप नहीं। আর সেই কারণে তার রক্তে কোনো পাপ নেই। This evening let us surrender ourselves to the power of the blood of Jesus, that we will have victory over sin and be joyful in the Lord. इस शाम के वक्त में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ के लिए समर्पण करें ताकि हमारे जीवन के सारे पापों से हमें भी जय मिले। এই সন্ধ্যাবেলায় প্রভু যিশুর রক্তের সেই শক্তির কাছে আপনার সকল পাপকে আপনি সমর্পণ করুন যাতে আপনিও সেই আনন্দকে প্রাপ্ত করেন। If you are sure about your repentance, अगर आपको आपके पश्चाताप से या अनुताप से एक निश्चितता है, যদি আপনার মন ফেরানো বা অনুতাপের নিশ্চয়তা থেকে থাকে, your names are written down in heaven. आपका नाम देखो स्वर्ग में लिखा हुआ है। আপনার নাম স্বর্গে লেখা হয়েছে। That is what just Jesus told unto his disciples. यही बात यीशु ने शिष्यों से कहा। আর প্রভু যিশু তার শিষ্যদের বললেন, Rejoice, for your name should be written in heaven. इसलिए खुशी मनाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में दर्ज है। আর এই জন্য তোমরা আনন্দ করো যে তোমাদের নাম স্বর্গে লিখিত আছে। Dear brother, dear sister seated here, प्रिय भाई प्रिय बहन जो यहाँ बैठे हैं, আর প্রিয় ভাই প্রিয় বোন যারা এখানে আছেন, how many of you are sure that your name is written down in heaven? क्या आप में से कितने लोगों को ये निश्चय है कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा আর है? আপনারা এই বিষয়ে নিশ্চিত করুন যে আপনার নাম স্বর্গে লেখা আছে।
Only one person understood it very clearly, I think. केवल एक ही व्यक्ति को केवल स्पष्ट रीति से समझ में आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। শুধু এক ব্যক্তি বুঝতে পারলেন পরিষ্কারভাবে আমি কি বলতে চাইছি। Where are our names? हमारा नाम कहाँ है? আমাদের নাম কোথায়? Hallelujah! হালেলুয়া! Our names are written down in heaven. हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। আমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে। That our name to be always in heaven. हमारा नाम सर्वदा स्वर्ग में रहने के लिए আর আমাদের নাম সর্বদা স্বর্গে লেখা Let থাকার us জন্য preserve our body, soul, and spirit in the power of the blood of Jesus. हमारे शरीर आत्मा प्राण को सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के लहू में आइए हम सुरक्षित रखें। আমাদের দেহ আত্মা প্রাণকে আসুন আমরা সর্বদা প্রভু যিশুর রক্তের শক্তির মধ্যে সুরক্ষিত রাখি। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. What is the power that is in the blood of Jesus? यीशु मसीह के लहू में वह शक्ति क्या है? প্রভু যিশুর রক্তের সেই শক্তি কি? It will keep you away from sin. आपको पापों से वो दूर रखेगा। আপনাকে পাপের থেকে তা দূরে রাখবে। The power of the blood of Jesus will keep you away from the curse of sorrow. और ये प्रभु यीशु मसीह के लहू आपको सारे दुख और श्राप से भी दूर रखेगा। আর প্রভু যিশুর সেই রক্ত আপনাকে সকল শাপের দুঃখের থেকে দূরে থাকবে। So thereby the joy of the Lord we can experience in our day-to-day life. और इस रीति से परमेश्वर का वो उद्धार का आनंद हमारे दैनिक जीवन में हम अनुभव कर सकते আর সেই हैं। জন্য ঈশ্বরের পরিত্রাণের সেই আনন্দ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমরা অনুভব করতে And পারি। that will keep us always strong. और वही सर्वदा हमें बलवंत रखेगा। তা সর্বদা আমাদেরকে বলবান রাখবে। Joy of the Lord is our strength. परमेश्वर में आनंदी मेरा बल है। প্রভুতে আনন্দই আমাদের বল। So let us preserve ourselves in the power of the blood of Jesus, that we can experience the joy of the Lord always in our life and go from strength to strength. इसी के लिए हमेशा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू की आधीन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए परमेश्वर के ऊपर नया बल के ऊपर बल प्राप्त करते हुए उस आनंद में सर्वदा हम परिपूर्ण रहे। আর সেই কারণে আমরা আমাদেরকে প্রভু যিশুর রক্তের অধীনে রক্ষা করে আমরা বলের উপরে বলকে প্রাপ্ত করে সে আনন্দের মধ্যে এগিয়ে যাই। Now when we go to Acts chapter 8 and read the 39th verse, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 39 वचन को पढ़ेंगे। প্রেরিত 8 অধ্যায় 39 পদ। কিন্তু ফিলিপকে অস্তদে দেখিতে পাওয়া গেল, আর তিনি নগরে ভ্রমণ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে শেষে কৈশরিয়াতে উপস্থিত হইলেন। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने फिर उसे न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। बंगाली में क्या कौन सा वचन पढ़ा? 8:39. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. আর যখন তাহারা জলের মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন এবং In Bengali it is 38. Okay. What happened? यहाँ पर क्या हुआ? কি ঘটলো? When the eunuch came out of the water, जब वो खोजा पानी से बाहर आया, যখন সে নপুংসক জলের থেকে বেরিয়ে there এলো was great rejoicing in his heart. उसके हृदय में बड़ा आनंद दिखाई दिया। তার হৃদয়ে বড় আনন্দ দেখা গেল। I think today about 22 people obeyed the Lord in waters of baptism. आज 22 लोग पानी के बपतिस्मा को लिए हैं। আজকে 22 জন জল বাপ্তিস্মের বাধ্য হয়েছে। Such people raise up your hands. जिन्होंने आज बपतिस्मा लिए अपने हाथ उठाए। যারা আজকে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন হাত আজ। তুলুন। Do you have joy? क्या आपके अंदर आनंद है? আপনার মধ্যে আনন্দ আছে? All those who took baptism today, जितनों ने आज बपतिस्मा लिया, যতজন আজকে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, do you have joy? क्या आपके अंदर खुशी है? আপনার মধ্যে আনন্দ আছে? Yes. হ্যাঁ? Hallelujah.
হবে So tomorrow also there is baptism service. कल भी बपतिस्मा का सेवा है। আগামী কালো বাপ্তিস্মের সেবা আছে। If you don't obey the Lord and waters of baptism, अगर पानी का बपतिस्मा अगर आपने नहीं लिया हो, আর জল বাপ্তিস্মের বাধ্য আপনি না হয়ে থাকলে you are not drawing from the wells of salvation the joy. उस उद्धार के सोते से आनंद को आप निकाल नहीं रहे हो। সেই পরিত্রাণ অনুই থেকে আপনি সে আনন্দকে বার করে আনছেন না। So we have arranged this convention for your joy. इसी के लिए कि आपको आनंद मिले ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে যেন আপনি আনন্দ পান। This convention is arranged that you may experience the joy of the Lord. ये सम्मेलन इसके लिए रखा गया है कि आप परमेश्वर के आनंद को पा सको। এই সম্মেলন এই জন্যই রাখা হয়েছে যে ঈশ্বরের থেকে আনন্দ আপনি পান। Do not delay it for some other day. दूसरे दिन के लिए ना टाल दे। আর অন্য কোন দিনের জন্য দেরি করবেন না। Today is the day of salvation. आज ही उद्धार का दिन है। আজই পরিত্রাণের দিন। So you have to repent, इसके लिए आपको मन फिराना है। তার জন্য অনুতাপ করতে হবে। get an assurance of your sins forgiven. आपको इस बात की निश्चितता पाना है कि मेरे पाप क्षमा हो गए। আপনার পাপের ক্ষমা হয়েছে এই নিশ্চয়তা পেতে হবে। From the hand of an anointed servant of God. एक पवित्र आत्मा का अभिषेक के प्राप्त किए हुआ सेवकों के हाथों से, এমন পবিত্র আত্মার অভিষেক প্রাপ্ত ঈশ্বরের In সেবকের the name of হাতে the Father, Son and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে Not the sprinkling water. छिड़काव का पानी का बपतिस्मा नहीं, জল ছেটানোর বাপ্তিস্ম নয়। As Jesus went into the water, you जैसे have to go ये- into the water. जैसे यीशु पानी के भीतर गया वैसे हमें पानी में उतरना है। যেভাবে যিশু জলের মধ্যে গেছিলেন সেভাবে আমাদেরও সেই জলে নামতে Two হবে। things are taking place when you're obeying the Lord in waters of baptism. पानी की बपतिस्मा लेने के समय में दो बातें होता है। আর জল বাপ্তিস্ম নেবার সময় দুটি বিষয় ঘটে। According to Romans chapter 6 verse 6, रोमी की पत्री अध्याय 6 वचन 6 के आधार पर রোমিও 6 অধ্যায় 6 পদ অনুসারে the old man is crucified आपकी पुराना मनुष्यत्व क्रूसार्पित होता है আপনার পুরাতন মানুষ ক্রুশার্পিত হয় and the body of sin is destroyed. और पाप का शरीर नाश हो जाता আর এই है। পাপের দেহ ধ্বংস হয়। Oh, this body of sin will bring sorrow. और ये पाप का शरीर जो हमारे जीवन में दुख लाता আর এই है, পাপের দেহ আমাদের জীবনে দুঃখ নিয়ে The আসে। body of sin must be destroyed totally. ये पाप का शरीर संपूर्ण रीति से सर्वनाश हो जाना আর चाहिए। এই পাপের দেহকে পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে হবে। That was the experience of the eunuch. और यही उस खोजे का अनुभव था। এটাই সে নপুংসকের অনুভব And ছিল। when he came out of the water, जैसे ही वो पानी से बाहर आया, যখনই তিনি জল থেকে বেরিয়ে এলেন there was a great rejoicing in उसके his अंदर heart. एक बहुत बड़ा आनंद उसने पाया। তার মধ্যে মহা আনন্দ এলো। A person who belongs to the Baptist church, his whole family accepted Jesus Christ, took water baptism. और एक बैप्टिस्ट चर्च में संबंधित एक विश्वासी का पूरा परिवार पानी का बपतिस्मा को लिया है। একটি বাপ্তিস্ট চার্চের পূর্ণ পরিবার তারা এই জল But বাপ্তিস্মকে নিল। this brother, he had that understanding that I have confessed very clearly for my sins and I have assured that my sins are forgiven. I repented and then only I took baptism, so my baptism is right. और उस भाई के अंदर इस प्रकार का एक सोच था, विचार था कि मैं मेरे पापों को अनुताप करते हुए मैं सही रीति से विश्वास करके बपतिस्मा लिया हूं और इसी कारण से मेरा बपतिस्मा सही है करके वो सोचता है। আর সেই ভাইয়ের মধ্যে এই ভাবনা ছিল যে তিনি ঠিকভাবে মন ফিরিয়ে তার পাপের ক্ষমা হয়েছে নিশ্চয়তা পেয়ে তিনি জল বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, সেই জন্য তার বাপ্তিস্ম ঠিক। He used to come for all the meetings, वो सारी सभाओं में आता था, তিনি সব সবাই আসতেন, but communion time, he could not sit there. किंतु जब प्रभु भोज की सेवा होता वो वहां पर बैठ नहीं पाता था। কিন্তু প্রভুর সেবায় তিনি বসতে পারতেন না। Praise be to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব। Many servants of God trying to convince him, he was not convinced. कई सेवक लोग आकर के उसे समझाना बुझाना चाहे लेकिन वो नहीं समझता है। অনেক সেবকগণ তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি বোঝেননি। His son was working in Saudi Arabia. उसका जो बेटा था वो सऊदी अरेबिया में काम करता है তার ছেলে সৌদি আরবিয়ায় কাজ করত। He brought this father to Saudi Arabia. और इस बेटे ने अपने पिता को भी अपने कार्यस्थान में वहां पर बुलाया। তার পুত্র তাকে বাবাকেও সেই সৌদি আরবিয়ায় তার কার্যস্থলে নিয়ে গেল। That servant of God, they are working there, serving there, convinced him to obey the Lord in waters of baptism. और वहां पर रहने वाले सेवक ने पानी का बपतिस्मा को लेने के लिए उसे समझाया और वो इस बात को मान गया। আর সেই স্থানে ঈশ্বরের যিনি সেবক ছিলেন তিনি তাকে বোঝালেন এবং তিনি সেই তার কথা শুনে তা বুঝলেন। That servant told him, you see, when all your children and grandchildren also taking part in the holy table, and if you're not sitting there,
how much their heart will be grieved. Have you ever thought about it? और उस सेवक ने उस पिताजी को इस प्रकार कहा कि क्या आपने कभी भी इस बात को सोचा है कि जब मेज की सेवा होता है तो आपके बेटे, आपके पोते पोतियां सब जाकर के देखो उस मेज में शामिल होते हैं और आप वहां पर नहीं होने के समय में उनके मन में कितना दुख, कितना तकलीफ होता होगा। আর দেখো যখন সেখানে তোমার প্রভুভোজে সভাতে তোমার ছেলে মেয়েরা সবাই যখন সেখানে অংশ নেয়, তখন তুমি সেখানে অংশ না নিলে তাদের মনে কত দুঃখ হয়। He obeyed the Lord in waters of baptism. और वो पानी की बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण किया, बपतिस्मा लिया। আর তিনি জলবাপ্তিস্মের জন্য নিজেকে সমর্পণ করলেন এবং গ্রহণ In করলেন। Saudi Arabia, it is illegal. और सऊदी अरेबिया में इस रीति से बपतिस्मा लेना गैर कानूनी है, আর সৌদি আরবিয়াতে এইভাবে বাপ্তিস্ম নেওয়া আইনের But বিরুদ্ধে। he was ready to obey the Lord. किंतु वो प्रभु को ग्रहण करने को तैयार है अभी। তিনি প্রভুকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। When he came out of the water, जैसे ही बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आता है, যেই তিনি বাপ্তিস্ম নিয়ে জল থেকে বেরোলেন, his face was shining like anything, and he was joyfully shedding tears. और उसका चेहरा मानो पता नहीं किस रीति से एक अलग ही चमक से चमक रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहा তার মুখ ভীষণভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তার চোখ থেকে জল পড়ছে। When we obey the Lord in waters of baptism with a true confession, repentance, in the hand of an apostolic servant of God, you will have the joy, and the joy will continue in your life. और जब आप एक पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए हुए सेवकों के हाथों से पानी का बपतिस्मा मन फिरा करके पापों की क्षमा की निश्चितता पा करके जब लेते हो तो एक सच्चा आनंद आपके जीवन में आ बैठता है। আর যখন আপনি সেই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত সেবকের হাতে, পবিত্র আত্মার অভিষেক প্রাপ্ত সেবকের হাতে যখন আপনি সেই বাপ্তিস্ম নেন, তখন মন ফেরান এবং প্রকৃত ভাবে মন ফিরিয়ে বাপ্তিস্ম নেন, তখন আপনার মধ্যে সে মহা আনন্দ Heaven আসে। will rejoice, Jesus will rejoice, Holy Spirit will rejoice, Father will rejoice, and you will have the joy of the Lord in you. और उस समय में स्वर्ग खुशी मनाता है, पिता खुशी मनाता है, यीशु खुशी मनाता है, स्वर्गदूत वहां पर खुशी मनाता है और उस समय में वो सारी खुशी आपके अंदर भी आ समाता है। আর সেই সময় স্বর্গ আনন্দ করে, পিতা আনন্দ করেন, পুত্র আনন্দ করেন, স্বর্গদূতরা আনন্দ করেন এবং সকল আনন্দ আপনার মধ্যে আসে। Daily I'm crucified with Jesus. हर एक दिन में यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, আর প্রতিদিন আমি যিশুর সঙ্গে ক্রুশার্পিত। Daily I die in Christ. हर दिन में मसीह में मरता हूँ, প্রতিদিন আমি খ্রিস্টে মরি। Daily I'm buried with Christ. हर दिन मसीह में मैं समाधि पाता हूँ প্রত্যেক দিন আমি খ্রিস্টের সঙ্গে And কবরস্থ that হই। will keep me always in the joy of the Lord. और यही मुझे सर्वदा मसीह में आनंदित रखता আর है। তাই আমাকে সর্বদা খ্রিস্টে আনন্দিত রাখে। Now thirdly, और तीसरा তৃতীয়, Acts chapter 8 verse 8. प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 8। প্রেরিত 8 অধ্যায় 8 পদ। তাহাতে ওই নগরে বড়ই আনন্দ হইল। और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। And there was great joy in that And city. there was a great joy in that city. उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। আর সেই নগরে বড় আনন্দ হলো। Yes, this evening there is going to be a great joy here also. यहाँ पर भी आज भी शाम के वक्त में एक बहुत बड़ा आनंद आने वाला है। আজকের এই সন্ধ্যা এই সভাতেও মহা আনন্দ আসবে। How many of you believe this? आप में से कितने लोग इस बात को विश्वास करते আপনারা हैं? কতজন তা বিশ্বাস করেন? How many of you taste this, want to taste this? कितने लोग इस आनंद को चखना चाहते কতজন এই हैं? আনন্দ আস্বাদন করতে চান? How many of you want to receive the joy? कितने लोग इस आनंद को पाना चाहते এই हैं? আনন্দ প্রাপ্ত করতে চান? Oh, you might be sick for many days. कई दिनों से आप यहाँ पर बैठे होंगे, অনেক দিন ধরে আপনি অসুস্থ থাকতে Oh, পারেন। weeks or months or years. कई साल महीने बीत गए होंगे, অনেক বছর মাস চলে গেছে। You might be a servant of God or believer for long years. आप विश्वासी होंगे, सेवक भी हो सकते हो, সেবক হতে পারেন, বিশ্বাসী হতে পারেন। But this evening, किंतु आज इस शाम के समय में কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় oh, with the faith that the Lord has given to me, जो विश्वास प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, যে বিশ্বাস প্রভু যীশু আমাকে I দিয়েছে, declare in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, প্রভু যীশুর নামে আমি ঘোষণা করি। Declare in the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ, যিশুর নাম আমি ঘোষণা করি। There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में शक्ति है, যিশুর নামে শক্তি আছে। There is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है।
আর প্রভু ঈশ্বর মধ্যে সেই শক্তি There আছে, is power in the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में एक शक्ति है পবিত্র আত্মায় সেই শক্তি আছে, There is power in the stripes of Jesus. और यीशु मसीह के उस हरे कोड़े के प्रहार में एक शक्ति है আর প্রভু যিশুর সেই কষাঘাতের জন্য সেই শক্তি আছে, The power in the hand of Jesus. यीशु के हाथों में शक्ति है প্রভু যিশুর হাতে সেই শক্তি আছে। He is going to touch you right और now. वो अभी आपको छुएगा। তিনি এখনই আপনাকে স্পর্শ করবেন। Can you close your eyes for a minute? क्या 1 मिनट की आंखों को बंद करोगे? আপনি 1 মিনিট চোখ বন্ধ করবেন। The hand of the Lord is going to come upon you. आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आने वाला है। আপনার উপরে ঈশ্বর হাত আসবে। He is moving in your midst, देखो- in our midst. देखो वो हमारे बीच में आपके सामने चल फिर रहा है। তিনি আমাদের মধ্যে এখন চলাফেরা করছেন With this resurrected power. वो अपने पुनरुत्थान के शक्ति के साथ। তার পুনরুত্থানের শক্তির সঙ্গে। The woman with the, all of you close your eyes. सारे लोग आंखों को बंद करे, कोई आंख ना खोले। সবাই চোখ বন্ধ করুন, চোখ খুলবেন না। All of you close your eyes. सब लोग आंखों को बंद रखिए। সবাই চোখ বন্ধ করুন। Jesus was moving in the streets of Galilee with a man-made garment. ओ प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक पोशाक को पहन करके देखो जब वो गलील के सड़कों में चल फिर रहा था। আর প্রভু যিশু যখন মনুষ্য নির্মিত সেই পোশাক পরে গালিলের শহর দিয়ে চলছিলেন, But that garment received power from the body of Jesus. लेकिन देखो उस वो पोशाक ने, उस वस्त्र ने यीशु से एक शक्ति, एक सामर्थ को वस्त्र ने समेट लिया। আর সেই বস্ত্রে প্রভু যিশুর দেহ থেকে সেই শক্তি এসেছিল। And the woman with the issue of blood said like this. और उस लहू बहने वाली उस महिला ने अपने मनी मन इस प्रकार कहा। আর সেই প্রদরগ্রস্ত মহিলা তার মনে এই কথা বলেছিল। Nobody heard what she said. और किसी ने उसकी फुसफुसाहट को नहीं सुना, তিনি কি বলেছিলেন কেউ শোনেনি, She said it in her heart. क्योंकि उसने अपने दिल में कहा। কারণ তার হৃদয়ে তিনি She বলেছিলেন। touched the hem of the garment of Jesus. और उसने जाकर के यीशु के वस्त्र के छोर छू लिया আর তিনি প্রভু যিশুর বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করলেন। Instantaneously, और उसी क्षण সঙ্গে সঙ্গে 12 years sickness departed from her. 12 साल की बीमारी उसके शरीर से लुप्त हो गया। 12 বছরের রোগ তার শরীর থেকে বেরিয়ে গেল। Doctors could not heal her. डॉक्टर उसको चंगाई नहीं दे पाए। আর ডাক্তাররা তাকে সুস্থ করতে The পারেনি। medicines that she took could not heal her. जो औषधि लेता था वो भी उसको चंगाई नहीं दे पाया। সকল ঔষধ সে খেত তাও তাকে The আরোগ্য দিতে touch of the পারেনি। hem of the garment of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के वस्त्र को छोर को छूने से কিন্তু প্রভু যিশুর বস্ত্রের স্তূপ স্পর্শ করলে She was healed. वो तुरंत ही चंगाई पाली। তিনি আরোগ্য হলেন। But now Jesus is moving in the midst. अभी अभी यीशु हमारे बीच में चल फिर रहा है। এখন যিশু আমাদের মধ্যে চলছেন। Not with a man-made garment. वो एक मनुष्य के द्वारा बनाए गए कपड़ों में नहीं, মানুষের দ্বারা নির্মিত বস্ত্রের দ্বারা নয়, But with a glorified garment that was given to him by the Father. पिता के द्वारा दिया गया महिमा में वस्त्र के साथ। পিতা যে মহিমাময় বস্ত্র দিয়েছেন তার দ্বারা। By faith will you touch that garment. क्या विश्वास से आप उस वस्त्र को छुओगे? আপনি বিশ্বাসে সেই বস্ত্রকে By স্পর্শ faith will you করবেন। touch that garment. क्या विश्वास से यीशु के वस्त्र को आप स्पर्श करोगे? বিশ্বাসে যিশুর বস্ত্র আপনি স্পর্শ You করবেন। will be healed. आप চंगे हो जाओगे। আপনি এক্ষুনি সুস্থ You হবে। will be healed. आप चंगे हो जाओगे। সুস্থ হবে। The healing power that is in the body of Jesus has come into the garment of Jesus, and you touch it and you receive healing. यीशु मसीह के अंदर रहने वाली चंगाई का शक्ति देखो वस्त्र के रास्ते आप छूने से आपके अंदर प्रवेश कर रहा প্রভু है। যিশুর মধ্যে আরোগ্যতা করার সেই শক্তি তার বস্ত্রে এলো এবং সেই বস্ত্রকে ছুঁয়ে আজকে আপনি আরোগ্যতা পাবেন। Touch and heal. ओहो उस वस्त्र को छू लो, चंगाई ले लो। বস্ত্র স্পর্শ করে আরোগ্যতা প্রাপ্ত उसके করুন। घोड़े खाने से हमें चंगा मिली है. उसके घोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। उसने उठाए रोग हमारे. उसने उठाए रोग हमारे. उसके पीड़ा के द्वारा रोग का बल नाश किया। उसके पीड़ा के द्वारा रोग का बल नाश किया. यीशु ही है वैद्य हमारा. यीशु ही है वैद्य हमारा. चंगाई मिली है हमें, चंगाई मिली. चंगाई मिली है हमें.
खाने से चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से। आमीन, 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 आमीन। Receive the healing, receive the healing. उस चंगाई को ले लो, चंगाई को पालो, প্রাপ্ত করুন, আরোগ্যতা প্রাপ্ত করুন, Experience the healing. उस चंगाई को अनुभव करो। অনুভব করুন। Go to your respective churches and confess and glorify the name of the Lord by your healing. अपने अपने कलीसिया में जाकर के आपको मिलने में चंगाई की साक्षी दो और परमेश्वर की महिमा करो। আপনার মণ্ডলীতে ফিরে গিয়ে আপনার আরোগ্যতার জন্য আমিন। আপনি সাক্ষ্য দিন, যিশুকে মহিমান্বিত করুন। Don't wait for a servant of God to come and touch you. कोई सेवक आकर आपको छुए इसकी इंतजार न करो। কোন সেবক এসে আপনাকে স্পর্শ করুন তার You অপেক্ষা করবেন touch না। the glorified hem of the garment of Jesus. आप यीशु के महिमा में पोशाक को छू लो। আর আপনি যিশুর সেই মহিমাময় বস্ত্র আপনি You স্পর্শ are করুন। healed. आप चंगे हो गए। আপনি সুস্থ You are হবেন। healed. आप चंगे हो गए। আপনি সুস্থ You হয়েছে। are healed. आप चंगे हो गए। আপনি সুস্থ হয়েছে। Amen, amen, amen. Hallelujah. हालेलुया। Fourthly, चौथा, চতুর্থ Romans chapter 14 verse 17. रोमी की पत्री 14 अध्याय 17 वचन। রোমীয় 14:17 পদ। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। So in English, you see, you can understand in English. और अंग्रेजी में आप बहुत ही स्पष्ट रीति से इस बात को समझते हो। ইংরেজিতে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। There it is not mentioned Holy Spirit. There it is not mentioned Holy সেখানে Spirit. পবিত্র वहाँ पर আত্মা বলে पवित्र উল্লেখ आत्मा নেই। करके नहीं लिखा है, But how it is mentioned? किंतु कैसे लिखा है? কিভাবে লেখা আছে? Holy Ghost. वहाँ पर होली गोस्ट शब्द का प्रयोग किया है। আর সেখানে হোলি গোস্ট এই শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। Holy Spirit, only Spirit. और जो पवित्र आत्मा है वो एक आत्मा है। আর পবিত্র আত্মা একটি আত্মা। But when Jesus came out of the water, किंतु जब प्रभु यीशु मसीह पानी से बाहर निकल आया, কিন্তু প্রভু যিশু যখন জলের থেকে উঠলেন, how Holy Spirit descended upon him? यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतरा? প্রভু যিশুর উপরে পবিত্র আত্মা কিভাবে নেমে এলো? In the form of a dove. एक कबूतर की नाई এটি उतर आया। কপোতের ন্যায় নেমে এলো। There, Holy Spirit is called Ghost. वहां पर पवित्र आत्मा को होली गोस्ट करके अंग्रेजी में लिखा है। আর এখানে পবিত্র আত্মাকে ইংরেজিতে হোলি গোস্ট বলে লেখা আছে। When 120 people were waiting in the upper chamber, और जब 120 लोग ऊपर की कोठरी में बाट जो रहे थे, যখন 120 জন উপরের কুঠরিতে অপেক্ষায় ছিল, two experience. वहां पर दो अनुभूति। সেখানে দুটি অনুভব। There, Holy Spirit in the form of wind, वहां पर पवित्र आत्मा एक आंधी की नाई आया আর সেখানে সেই পবিত্র আত্মা প্রচন্ড বায়ুর ন্যায়, flow of fiery tongues. और वहां पर एक अग्नि की जीभ भी फटकती दिखाई दिया। আর সেখানে জ্বলন্ত জিহ্বাকে দেখা গেল। That is called Ghost. और वही गोस्ट या उस आत्मा करके हम देखते हैं। আর সেখানে আমরা গোস্ট That বলে is দেখি। Holy Spirit in the form of something. और ये पवित्र आत्मा किसी रूप और आकार में आता है, আর সেই পবিত্র আত্মা কিছু রূপে বা আকারে That is আসে kingdom of God. और यही परमेश्वर का राज्य है। এবং তাই ঈশ্বরের রাজ্য। Now this evening, आज इस शाम के वक्त আজকের এই সন্ধ্যায় if you have not received the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हो, আপনি পবিত্র আত্মার অভিষেক না পেয়ে I told you থাকলে, before, मैं आपको पहले भी बताया हूं, আপনাকে পূর্বেও বলেছি, our names must be written in the books that is in heaven. हमारा नाम स्वर्ग की किताबों में लिखा जाना चाहिए। আমাদের নাম স্বর্গে সেই বইতে লিখতে হবে। There is a book of life. एक जीवन की पुस्तक है। আর জীবনের পুস্তক আছে। When you are saved, your names are written there in book of life. जब आप उद्धार पाते हो तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। যখন আপনি পরিত্রাণ পান, আপনার নাম জীবন পুস্তকে লেখা হয়। But when you are anointed by the Holy Spirit and when you preserve yourself in the Holy Spirit, oh, your names will be always there in the Lamb's book of life. लेकिन जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करके उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को सर्वदा संभाले रखते हो, तब आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। যখন আপনি পবিত্র আত্মার অভিষেক পান এবং আপনার জীবনকে সেই আত্মার মধ্যে আপনি
রক্ষা করেন তখন আপনার নাম মেষশাবকের জীবন So পুস্তকে this লেখা হয়। evening, इस शाम के वक्त আজকে if সন্ধ্যায় you have not yet still received the Holy Spirit in the form of a dove, in the form of a rain, in the form of wind, or in the form of oil, अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक को कबूतर की नहीं या आंधी की नहीं या तेल की नहीं या अग्नि या बारिश की नहीं अनुभव नहीं किया है तो আর যদি এখন পর্যন্ত আপনি সেই পবিত্র আত্মার অভিষেককে সেই বায়ুর মতন পবিত্র আত্মা তেলের মতন এবং কপতের ন্যায় যদি অনুভব বর্ষার মতন অনুভব না করে থাকেন, if you believe, अगर आप विश्वास करोगे আর আপনি বিশ্বাস করলে out of you rivers of living waters will flow. That is the words of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, ये वायदा है कि तेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। আর প্রভু যিশুর এই বাক্য যে তোমার হৃদয় থেকে সেই জীবন্ত জলের নদী বয়ে যাবে। Are you ready to surrender? क्या आप सौंपने को तैयार हो? আপনি কি সমর্পণ করতে Oh, প্রস্তুত? from me rivers of living water should flow. मुझ में से मेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां बहना है। আমার মধ্যে থেকে জীবন জলের নদী বয়ে যাবে। No death in that river. उस नदी में कोई मौत नहीं, मृत्यु नहीं। আর সেই নদীতে কোনো মৃত্যু নেই। That river is going to flow now. वही नदी अभी बहेगा। আর সেই নদী এখন বয়ে যাবে। If you believe, अगर तू विश्वास करे, আপনি বিশ্বাস করলে right now the Lord is going to pour out the oil upon you. अभी वो तेल परमेश्वर तेरे ऊपर उंडेलने जा रहा है। এখন ঈশ্বর তার সেই তেল আপনার উপরে ঢেলে দেবেন। When Samuel anointed Saul with an oil, जब शामुएल भविष्यवक्ता ने साउल को अभिषेक के तेल से अभिषेक किया, যখন স্যামুয়েল শাউলকে সেই তেল দিয়ে অভিষেক in করলেন, 1 Samuel chapter 10 verse 6 we find he became another man. पहला शामुएल 10 के 6 में लिखा है कि उस अभिषेक के तेल आते ही ये साउल एक और ही मनुष्य होकर के बदल गया। আর প্রথম স্যামুয়েল 10:6 লেখা আছে তাকে সেই তৈলে অভিষিক্ত করার পরে শাউল আরেক ব্যক্তি হলেন। Jesus is going to anoint you right now. अभी अभी यीशु आपको अभिषेक करने जा रहा है। এখনই যিশু আপনাকে অভিষেক করতে চলেছেন। He is the Melchizedek. He is an high priest after the order of Melchizedek brought the oil. और वो मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक महायाजक होते हुए देखो अपने हाथ में एक तेल हमारे बीच में लेकर आया है। আর মলকিসেদেকের রীতি অনুসারে তিনি সেই মহাযাজক হয়ে আমাদের জন্য সেই তেল তার হাতে নিয়ে এসেছেন। David is telling the Lord, you anoint my head every day with fresh oil. दाऊद इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करते कि हे प्रभु प्रतिदिन तट के तेल से तू मेरा अभिषेक আর कर। দাউদ এই প্রার্থনা করছেন, হে প্রভু প্রতিদিন তোমার সেই তাজা তেল দিয়ে আমি অভিষেক করো, That you will have the strength of an unicorn. ताकि आपके अंदर एक बनेले सांड का एक बल दिखाई दे। আপনার মধ্যে সেই গবায়ের শক্তি আসবে। Close your eyes for 1 minute एक again. क्षण के लिए, एक मिनट के लिए अपने आंखों को कृपा करके बंद करें। এক মিনিট চোখ বন্ধ করুন। पवित्र तेल से मुझे भर दे, आनंद के तेल से मगन कर दे, पवित्र तेल से मुझे भर दे, आनंद के तेल से मगन कर दे, उत्तम तेल मेरे सिर पर उंडेल दे, उत्तम तेल मेरे सिर पर उंडेल दे, शत्रु के सामने खुशी मनाने, शत्रु के सामने खुशी मनाने, पवित्र तेल से मुझे भर दे, आनंद के तेल से मगन कर दे, पवित्र तेल से मुझे भर दे, आनंद के तेल से मगन कर दे, उत्तम तेल मेरे सिर पर उंडेल दे, उत्तम तेल मेरे सिर पर उंडेल दे, शत्रु के सामने खुशी मनाने, शत्रु के सामने खुशी मनाने, उत्तम तेल मेरे सिर पर उंडेल दे, उत्तम तेल मेरे सिर पर उंडेल दे, शत्रु के सामने खुशी मनाने। The oil is coming upon your head. सब लोग अपने शरीर को समर्पण करें। Yes, that oil is coming upon you. आपके ऊपर अभिषेक उतर रहा है। অভিষেক নেমে আসছে। That oil is pouring upon your head. आपके ऊपर तेल उंडेला जा रहा है। মাথায় তেল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। It is the oil which Jesus has brought for you और ये तेल यीशु आपके लिए लाया আর এই है তেল যিশু আপনার জন্য এনেছেন to make you to have a strength of an unicorn. ताकि आपके अंदर बनेले सांड का सा बल हो, আপনার মধ্যে সে গবায়ের অভিশক্তি That you আসবে। may have the joy of the Lord always.
ताकि there. सर्वदा परमेश्वर का आनंद तेरे अंदर बरकरार যাতে रहे। সর্বদা ঈশ্বর আনন্দ আপনার মধ্যে থাকে। Kingdom of God is full of joy. परमेश्वर का राज आनंद की परिपूर्णता है। ঈশ্বরের রাজ্য আনন্দে পূর্ণ। Anointed child of God, the Lord does not want you to be any more sorrowful. परमेश्वर का अभिषिक्त लोगों, परमेश्वर तुझे दुखी और रखना नहीं चाहता। আর ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি সে আর কখনো দুঃখে থাকবে না। He is filling you with the joy of heaven. वो स्वर्गीय आनंद से तुझे भर रहा है। স্বর্গীয় আনন্দে তিনি আপনাকে ভরছেন। Amen. Amen. Few more minutes only, few more minutes only. और केवल अल्प समय, थोड़ा ही समय। অল্প আর একটু সময়। Hallelujah. 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 हालेलुया। Fifthly, পঞ্চম Leviticus chapter 23, लेवी व्यवस्था अध्याय 23 লেবীয় 23 অধ্যায় verse 39 and 40. और उसके 39-40 वचन। 39-40। Also in the 15th day of the 7th month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook, and ye shall rejoice before the Lord your God 7 days. Rejoice with the Lord your God 7 days. वहां पर यहोवा परमेश्वर के साथ 7 दिन तक तू आनंद मनाना। আর সেই স্থানে তোমার সদা প্রভুর সঙ্গে 7 দিন আনন্দ করবে। 7 days always joy. 7 दिन लगातार सर्वदा आनंद ही आनंद। 7 দিন নিরন্তর সেইখানে আনন্দ। That is called Sabbath. और यही विश्राम दिन है, सबत दिन है। আর সেটাই বিশ্রাম দিন। In Hindi it is फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। Hallelujah. Hallelujah. So in Hindi and Bengali it is very clearly written, it is rest. और हिंदी और बंगाली में बहुत ही स्पष्ट रीति से विश्राम करके लिखा है। But in হিন্দি ও English, বাংলায় পরিষ্কার লেখা যে বিশ্রাম বলে। but in English the word Sabbath is used, which means rest. और इंग्लिश में जो सबत शब्द का इस्तेमाल किया उसका अर्थ ही है विश्राम। Our God wants his people to be always at rest. हमारा परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सर्वदा विश्राम पाए। আর আমাদের ঈশ্বর চান যেন তার লোকেরা সর্বদা বিশ্রামে থাকে। Satan does not want people to be at rest. किंतु शैतान नहीं चाहता कि लोग विश्राम पाए। কিন্তু শয়তান চায় না যে লোকেরা বিশ্রামে থাকুক। Sin will take away the rest. ये पाप विश्राम ले जाता है। আর এই পাপ বিশ্রামকে নিয়ে যায়। Sickness will take away the rest. बीमारी विश्राम नष्ट करता है। আর রোগ বিশ্রামকে নষ্ট করে। All the worries, problems, troubles, difficulties, all will take away the rest. ये सारी चिंताएं, यातनाएं, सोच विचार, परेशानियां हमारे जीवन से विश्राम रहित हमें बना देता है। আমাদের জীবনের সকল চিন্তা ভাবনা সবকিছু আমাদেরকে বিশ্রাম বিহীন But করে। God wants his people to be at rest. किंतु स्वर्गीय परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग विश्राम पाए। ঈশ্বর চান যেন তার লোকেরা বিশ্রামে থাকে। You know, when we get rest, पता है आपको कि हमको कब विश्राम मिलता है? আমরা জানেন কখন আমরা বিশ্রাম পাই? when we suffer for the Lord, we have rest. जब हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं तब हमें विश्राम मिलता है। যখন খ্রিস্টের জন্য আমরা দুঃখ ভোগ করি তখন বিশ্রাম পাই। Taking all our sins upon him, अपने हमारे सारे पाप वो अपने ऊपर लेकर के, আমাদের সকল পাপ তার উপরে নিয়ে Jesus was hanging on the cross. देखो यीशु जो क्रूस पे झूल रहा है, আর যিশু ক্রুশে ঝুলছেন। Right from his head to feet, every nerve, every vein, every tissue, every flesh, part of the flesh was going through sufferings. और उसके सिर से लेकर के पांव तक उसके शरीर का प्रत्येक अंगों में, उसके कण कणों में, हर एक नसों में वो लहू बहा रहा है, यातना और दुखों को सह रहा है। আর দেখুন যখন তিনি ক্রুশেতে ঝুলছেন তার শরীর ক্ষত বিক্ষত, তার সকল শিরা উপশিরা সবকিছু ছিন্ন ভিন্ন, তার থেকে রক্ত ঝরছে, সেই কষ্ট তিনি ভাবছেন। But what Hebrew writer is telling, किंतु इब्री लिखने वाला उसमें क्या लिखता है? ইব্রিয় পত্রের লেখক কি বলছেন? he saw the joy that was set before him. और उसने उस आनंद को देखा जो उसके आगे रखा हुआ है। তার সামনে যে আনন্দ ছিল তা তিনি দেখলেন। He saw the joy that was kept before him. उसके सामने रखा हुआ उस आनंद को उस क्रूस में यीशु ने देखा। তার সামনে রাখা সে আনন্দকে তিনি দেখলেন। That we can find in Hebrews chapter 12 verse 2. और इब्रानी की पत्री अध्याय 12 वचन 2 में हम इस बात को देख सकते हैं। ইব্রিয় 12 অধ্যায় 2 এই বিষয় আমরা দেখি।
He was able to see the joy. उस आनंद को वो देख सकता था। সে আনন্দকে তিনি দেখলেন। What is the joy? Who is the joy? वो आनंद क्या, वो आनंद कौन? আর সে আনন্দ কি, সে আনন্দ কে? You and I was his joy on the cross 2000 years ago. आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पे झूलने वाले प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझको उस आनंद के रूप में देखा। আজ থেকে 2000 বছর পূর্বে কালভেরি ক্রুশে ক্রুশার্পিত যিশু আপনাকে আমাকে সে আনন্দ রূপে দেখলেন। That sufferings gave him rest because you and I are going to become his joy. That was his rest. और उस ये जो दुख था, कष्ट था, आपको मुझको देख करके कि हम और आप वो आनंद को प्राप्त करने जा रहे हैं, यीशु को विश्राम दिलाया। আর সেই সময় তার সেই দুঃখ কষ্ট আপনাকে আমাকে দেখে প্রভু যিশুকে তা বিশ্রাম দিল। That is why Saint Peter writing his epistle in 1 Peter chapter 4 verse 1 and 2. इसी कारण से संत पत्रस अपने पत्रियों को लिखने के समय में पहली पत्री अध्याय 4 वचन 1 और 2 में পিতর প্রথম পিতর 4:1-2 পদে Arm yourself with the mind of suffering. मसीह के उसी दुख उठाने वाली मनसा को धारण करो খ্রিস্টের সেই দুঃখ ভোগে সেই মনকে গ্রহণ করুন, That your body will cease from sin. ताकि आपके शरीर पाप रहित हो जाए, पाप से छूट जाए, যেন আপনার দেহ পাপ থেকে মুক্তি পায়। Sin brings sorrow. क्योंकि पाप ही दुख शोक लाता है। পাপই দুঃখ নিয়ে আসে। But when we have the mind of sufferings of Christ in us, किंतु हमारे अंदर मसीह के दुख उठाने वाली मनसा आने से আর আমাদের মধ্যে খ্রিস্টের ন্যায় সেই দুঃখ ভোগ করার our মন এলে body is ceasing from sin. हमारा शरीर पाप से छूट जाता है আমাদের দেহ পাপের থেকে মুক্ত হয়ে Sorrow যায়, is removed. और ये शोक दूर हो जाता है, আমাদের শোক দূর হয়, Joy of the Lord enters us. और उस समय में परमेश्वर का आनंद हम में प्रवेश करता है। ঈশ্বরের আনন্দ আমাদের মধ্যে প্রবেশ That is করে। why while Jesus was on this earth in the Sermon of the Mountain, इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहने के समय में, पर्वतीय उपदेश देने के समय में, আর প্রভু যিশু এই জগতে থাকাকালীন পর্বতে তার উপদেশ দেবার সময় Matthew chapter 5 verse 11 and 12. मत्ती रीति सुसमाचार अध्याय 5, 11, 12 वचन। মথি সুসমাচার 5:11-12 পদ। ধন্য ধন্য তোমরা যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার কথা বলে, আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর, কারণ তোমাদের পূর্বে যে ভাববাদিগণ ছিলেন তাহাদিগকে তাহারা সেই মতো তাড়না করিত। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly Rejoice and be exceedingly joyful. आनंदित और अति मग्न रहना। আপনারা অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। So when we are suffering for the name of Christ, मसीह के नाम से जब हम दुख उठाते हैं, খ্রিস্টের নামে যখন আমরা দুঃখ ভোগ করি, we are having the joy of the Lord in us. हमारे अंदर ईश्वर का आनंद होता है। আমাদের মধ্যে এই খ্রিস্টের আনন্দ থাকে। So dear brother, dear sister, प्रिय भाई, प्रिय প্রিয় बहन, ভাই প্রিয় বোন, maybe sufferings will come after one after another. एक के पीछे एक शायद दुख तकलीफ आपके जीवन में आता होगा, হতে পারে একের পর এক দুঃখ কষ্ট আপনার জীবনে আসে। It is too much for me. और आप सोचते होंगे कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया আপনি বলছেন এটা আমার জন্য I অতিরিক্ত cannot হচ্ছে bear it anymore. और मैं इसे सह नहीं पा रहा हूँ। আর আমি সহ্য করতে পারছি না। Dear brother, dear sister, you are losing the joy of the Lord. प्रिय भाई, प्रिय बहन, ऐसे बोलने के कारण आप ईश्वर के आनंद को खो रहे हो, नहीं भूलना। প্রিয় ভাই প্রিয় বোন, এই কথা বলার দ্বারা আপনি ঈশ্বরের আনন্দকে হারিয়ে ফেলছেন। Unwanted sorrow will enter your life. अनावश्यक दुख आपके जीवन में प्रवेश करेगा, আর দুঃখ আপনার জীবনে আপনি প্রবেশ করতে You দিচ্ছেন। will lose heaven in your heart. आपके हृदय में स्वर्ग खो बैठोगे। আপনার হৃদয় স্বর্গকে হারিয়ে ফেলবেন। More sufferings, more come, I will rejoice more. जितना ज्यादा दुख आएगा मैं और भी अधिक खुशी मनाऊंगा। যত দুঃখ আসবে আমি তত আনন্দ করব। Hallelujah. हालेलुया। Whatever sufferings may be, कुछ भी, कोई भी सुख दुख क्यों ना है, যে কোনো কষ্ট দুঃখ হোক না কেন, for the name of the Lord, यीशु मसीह के नाम के खातिर যিশুর নামে I will suffer joyfully. मैं आनंद से सह लूंगा। আমি আনন্দের সঙ্গে তা সহ্য করব। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। Now next,
अगला তারপর 1 Chronicles chapter 16, पहला इतिहास 16वां अध्याय প্রথম বংশাবলী 16 অধ্যায় verse 10 and 11. उसके 10 और 11 वचन। 10 ও 11 পদ। Glory in his holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord and his strength, seek his face continually. তাহার পবিত্র নামে শ্লাঘা করো, সদাপ্রভুর অন্বেষীদের চিত্ত আনন্দ করুক, সদাপ্রভু ও তাহার শক্তির অনুসন্ধান করো, নিয়ত তাহার শ্রীমুখের অন্বেষণ করো। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए Seek the लगातार Lord. हमेशा ईश्वर की खोज करो, ঈশ্বরের অনুসন্ধান করো, Seek the kingdom of God. उसके राज्य की खोज करो, তার রাজ্যের অনুসন্ধান করো, Seek the things above. जो ऊपर की है उस बात की खोज करो। উদ্ধস্ত বিষয়ের অন্বেষণ করো। Why? क्यों? কেন? You are dead. आप जो मरे थे, আপনি যে মরেছিলেন, Your life is hid with Christ in God. अभी आपका जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। এখন আপনার জীবন খ্রিস্টে গুপ্ত আছে। So, dear brother, dear sister, the more we seek the Lord, हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितना अधिक हम ईश्वर की खोज करेंगे, ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা যত বেশি আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করব, we will not have sorrow in our life. हमारे जीवन में दुख ही ना होगा। আমাদের জীবনে দুঃখ থাকবে না। That is why Psalmist is telling, इसी कारण से भजन वाला लिखता है, আর এই জন্য সঙ্গীতকার লিখছেন, one thing I desire, एक ही बात की मैं खोज करता हूँ, একটি বিষয়ে আমি অন্বেষণ করি, that I will seek after, और उसी की खोज में मैं लगा रहूंगा, আর এই অন্বেষণে রয়েছি, that I may dwell in the house of the Lord always. ताकि मैं सर्वदा परमेश्वर के भवन में वास करूं যেন সর্বদা ঈশ্বরের গৃহে আমি বাস And করি, behold his glory, और उसकी महिमा को ताकता रहूं, আর তার মহিমাকে দেখি, and inquire in his temple. और उसकी मंदिर को मैं खोज करूं। তার মন্দিরে আমি অন্বেষণ করি। What is the meaning of dwelling in the house of God? परमेश्वर के भवन में वास करने का अर्थ क्या है? আর ঈশ্বরের গৃহে বাস করার অর্থ কি? Preserving the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को संभाले रखना, बनाए रखना। ঈশ্বরের উপস্থিতিকে রক্ষা করা। Yesterday you heard आपने बीते कल सुना था, গতকাল আপনি শুনেছেন, Jonah went away from the presence of God. योना परमेश्वर के सम्मुख को छोड़ के दूर चला गया। আর জোনা ঈশ্বরের সম্মুখ ত্যাগ করে দূরে চলে গেল। What happened? क्या हुआ? কি হলো? He became a problem for all those sailors in the boat. जितने भी उस जहाज के यात्री थे, सारे यात्रियों के लिए वो एक समस्या बन गया। আর সেই দিন সেই জাহাজে যত জন যাত্রায় ছিল সবার সমস্যার কারণ হলো। He brought sorrow for the people in the boat. जितने उस जहाज में यात्रा कर रहे थे उन सारे यात्रियों के लिए ये योना एक दुख शोक ले आया। আর সেই জাহাজের সকল যাত্রীর জন্য জোনা দুঃখের কারণ হলো। So let us preserve the presence of God. इसी कारण से हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में संभाल के रखें। আর সেই কারণে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে আমরা Let রক্ষা us করি, always seek the Lord. हमेशा ईश्वर की खोज करें। সর্বদা ঈশ্বরের অন্বেষণ করি। When we read Jeremiah chapter 29 verse 13 and 14, जब यिर्मयाह की किताब 29वें अध्याय के 13-14 वचन पढ़ते हैं, যেরেমিয়া 29 অধ্যায় 13-14 পদ, there we can find the prophet Jeremiah is telling, वहां पर भविष्यवक्ता यिर्मयाह इस प्रकार कहते हुए देखते हैं, আর সেই স্থানে যেরেমিয়া ভাববাদী এই কথা বলছেন, people who seek the Lord, जो लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, যে লোকেরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে they will be delivered from captivity. वे लोगों उनके बंधनों से छुटकारा पाएंगे। তারা তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। The more we seek the Lord, we will not have any captivity binding us. जितना अधिक हम ईश्वर की खोज करेंगे उतना अधिक कोई बंधन हमें बांध नहीं सकेगा। যত বেশি আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করব তখন আমাদেরকে কোনো বন্ধন In বেঁধে the রাখতে presence পারবে of the না। Lord, there is no sickness. परमेश्वर की उपस्थिति में कोई बीमारी नहीं, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে কোনো রোগ নেই। In the presence of the Lord, there is no weakness. परमेश्वर की उपस्थिति में कोई दुर्बलता नहीं। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে কোনো দুর্বলতা নেই। Wherever the Lord Jesus is there, there is power to heal is present there. जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह गया वहां लोगों को चंगाई देने के लिए ईश्वर की सामर्थ उपस्थित था। যে যে স্থানে প্রভু যিশু যে গেলেন সেই সকল স্থানে মানুষকে সুস্থতা দেবার জন্য ঈশ্বরের শক্তি উপস্থিত ছিল। So, dear brother, dear sister, प्रिय भाई, प्रिय बहन, প্রিয় ভাই প্রিয় বোন, if at all I will be captive only for Jesus. अगर मैं किसी भी कारण से अगर बंधुआई में जाना है तो केवल यीशु का बंदी बनूंगा। আর যদি আমাকে বন্দী হতে হয় শুধুমাত্র প্রভু যিশুর জন্যই আমি If at বন্দী all হব। I will be captive, I will be captive for the love of Jesus. अगर मुझे किसी बंधन में जाना है तो केवल यीशु के प्रेम के बंधन में ही बंधूंगा। আর যদি আমাকে কোনো বন্ধনে
যেতে হয় তাহলে যিশুর প্রেমের সেই বন্ধনে আমি যাব। If I always want to be captive, I will be captive to the power of his blood, the power of his word, the power of his name, the power of his stripes, and the power of his anointing. अगर मुझे किसी बंधन में जाना है तो मैं सर्वदा परमेश्वर के सामर्थ के बंधनों में, उसके वचन के बंधनों में और उसके लिए मैं बंधन में हमेशा दिखाई दूंगा। আর যদি আমাকে বন্ধনে যেতে হয় তাহলে আমি তার বাক্যের বন্ধনে, তার শক্তির বন্ধনে আমি যাব। In Psalms 14 verse 7, भजन 14:7 में কীর্তনের 14:7 kindly read that verse. कृपा करके पढ़ेंगे। ইসরায়েলের পরিত্রাণ সিয়ন হইতে উপস্থিত হোক। সদাপ্রভু যখন আপন প্রজাদের বন্দিত্ব ফিরাইবেন তখন যাকব উল্লাসিত হইবে, ইসরায়েল আনন্দ করিবে। भला हो कि इज़राइल का उद्धार सियोन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। Oh, that the salvation of Israel will come out of Zion. When the Lord bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। যাকব উল্লাসিত হইবে, ইসরায়েল আনন্দ করিবে। The deliverance is coming from Zion. सियोन से देखो छुटकारा आ रहा है। সিয়ন থেকে মুক্তি আসছে, Salvation is coming from Zion. सियोन से उद्धार आ रहा है। সিয়ন থেকে পরিত্রাণ আসছে। Zion and New Jerusalem cannot be under captivity. सियोन यरूशलेम कोई बंधुआई में नहीं रह सकता। সিয়ন ও জেরুসালেম কোন বন্দিত্বে থাকবে না। Jacob and Israel cannot be under captivity. याकूब और इस्राएल बंधुआई में नहीं जा सकते। যাকব ও ইসরায়েল কখনো বন্দিত্বে যাবে না। Jacob stands for the servants of God. याकूब ही परमेश्वर के सेवकों को दर्शाता है। যাকব ঈশ্বরের সেবকগণকে দেখায়। Israel stands for the believers who are the New Jerusalem. और इस्राएल उन लोगों को दिखाते जो नए यरूशलेम में जाने वाले विश्वासी है। আর ইসরায়েল নূতন নিয়মের সেই নূতন জেরুসালেমের বিশ্বাসীদের দেখায়। Deliverance from all captivity. सारे बंधनों से छुटकारा। সকল বন্ধনের থেকে মুক্তি। This convention, God has arranged you to deliver you from all your captivity and keep you always joyful. आपको ये सम्मेलन परमेश्वर ने इसके लिए आयोजित करके दिया है कि आपके सारे बंधन से आपको छुटकारा मिले और आप सर्वदा आनंदित रहो। ঈশ্বর এই সম্মেলন আপনাদেরকে দিয়েছেন, তার কারণ হচ্ছে যেন আপনার সকল বন্দিত্বের থেকে মুক্ত হন এবং সর্বদা আনন্দে থাকেন। Oh, God wants his people, Jerusalem and Zion, to be always joyful. परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो सियोन यरूशलेम में सर्वदा आनंद में रहे। ঈশ্বর চান সিয়ন ও জেরুসালেমে তার লোকেরা সর্বদা আনন্দে থাকুক। In Psalms 48 verse 2, it is said that Zion is the joy of the whole earth. 48 भजन के दूसरे वचन में लिखा है कि सियोन सारे पृथ्वी के लिए हर्ष का कारण है। 42 গীতসংহিতায় লেখা আছে সিয়ন সকল জগতের হর্ষের কারণ। In Lamentation chapter 2 verse 15, Jerusalem is the joy of the whole earth. विलाप उसके दूसरे अध्याय के 15 में लिखा हुआ है कि यरूशलेम पूरे धरती के पूरे पृथ्वी के लिए आनंद का कारण है। আর বিলাপ 2:15 লেখা আছে যে জেরুসালেম সকল পৃথিবীর আনন্দের কারণ। So will you go from here sorrowful? क्या आप इस स्थान से दुखी होकर के लौटना चाहते हो? আপনি কি এই স্থান থেকে দুঃখের সঙ্গে ফিরে যাবেন? Hallelujah. God does not want to send you with sorrow heart from this place. लेकिन परमेश्वर आपको यहाँ से दुखी होकर के लौटाना नहीं चाहता। কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে এই স্থান থেকে দুঃখের সঙ্গে ফেরাতে চান না। God wants his people to serve him with joyfulness and gladness in heart. और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हृदय के आनंद और मन में मगनता के साथ परमेश्वर की सेवा करे, उसकी आराधना करे। আর ঈশ্বর চান যেন তার লোকেরা হৃদয় আনন্দের সঙ্গে মগ্ন হয়ে ঈশ্বরের সেবা করে। Deuteronomy chapter 28 verse 47 and 48. व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय उसके 47-48वां वचन। দ্বিতীয় বিবরণ 28 অধ্যায় 47 48. 47-48। যেহেতু সর্বপ্রকার সম্পত্তির বাহুল্য প্রযুক্ত, তুমি আনন্দপূর্বক প্রফুল্ল চিত্তে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু দাসত্ব করিতে না, এই জন্য সদাপ্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তুমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় উলঙ্গতায় ও সকল বিষয়ে অভাব ভোগ করিতে করিতে তাহাদের দাসত্ব করিবে, এবং যে পর্যন্ত তিনি তোমার বিনাশ না করেন সে পর্যন্ত তোমার গ্রীবাতে লোহের জোয়ালি দিয়া রাখিবেন। God does not want us to go to serve that enemy. परमेश्वर नहीं चाहता कि तू जाकर के शत्रुओं के दासत्व में रहे। ঈশ্বর চান না যে আপনি গিয়ে শত্রুর দাসত্বে তার সেবা করুন। But God wants each and every child of God seated here always
to serve Him with joyfulness and gladness in heart. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सर्वदा आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा करे। কিন্তু ঈশ্বর চান যতজন এখানে বসে আছেন সবাই যেন হৃদয় আনন্দে আহ্লাদে ঈশ্বরের সেবা করেন। Will you give room for sorrow in your heart anymore? क्या आप अपने दिल में और भी दुखों को जगह दोगे? আপনি কি আবার আপনার হৃদয়ে দুঃখে স্থান দেবেন? No, never. नहीं, कभी नहीं। না, কখনো নয়। Tell no, never. आप वो मुंह खोल के बोलिए नहीं, कभी नहीं। আর আপনি মুখ খুলে বলুন না, কখনো না। No, never. नहीं, कभी नहीं। না, কখনো নয়। Joy of the Lord is my strength. परमेश्वर में आनंदी मेरा बल है। ঈশ্বরের আনন্দই আমার শক্তি। Finally, one more thing. और एक बात, আরেকটি বিষয়, 2 Chronicles chapter 23 verse 21. दूसरा इतिहास 23वें अध्याय का 21 वचन। আর দ্বিতীয় বংশাবলী 23 অধ্যায় 21 পদ। তখন দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিল এবং নগর সুস্থির হইল, আর অথলিয়াকে তার খড়গ দ্বারা বধ করা হইয়াছিল। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्या तो तलवार से मार ही डाली गई थी। And all the people of the land rejoiced, and the city was quiet. After that, they had slain Athaliah with a sword. And the city was quiet. In other language, it is the city was full of. Read it again. 2 Chronicles 23:21. And all the people of the land rejoiced, Rejoice. and the city was quiet. City was quiet. All the people rejoiced, and the city was quiet. सब लोग आनंदित थे और नगर में शांति हुई। আর সকল লোকে আনন্দ করলো, নগর সুস্থির হলো। Why? क्यों? কেন? That Queen Athaliah was slain. क्योंकि वो रानी अतल्या मारी गई। কারণ রানী অথলিয়া হত হলো। What this Athaliah did? ये अतल्या ने क्या किया था? অথলিয়া কি করেছিল? 11th chapter, the first verse. 11 अध्याय के पहले वचन में 11 অধ্যায় 1 পদে He destroyed all the royal seed. और उसने सारे राजवंशों को नाश कर दिया था। এই রাজবংশের সবাইকে বিনাশ করলেন। Who are we? हम लोग कौन? আমরা কে? We are royal priesthood. हम लोग राजकीय पदधारी हैं। আমরা সেই রাজকীয় যাজক বর্গ। Every anointed child of God is a royal priest. हर एक परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त किया हुआ व्यक्ति एक राज्य के पदधारी है। আর সকল ঈশ্বর অভিষেক প্রাপ্তকারী ব্যক্তি তারা ঈশ্বরের রাজকীয় যাজক। What this evil spirit Athaliah will do? और ये अथल्या दुष्ट आत्मा हमारे विरुद्ध में क्या करती আর है? এই অথলিয়া সেই দুষ্ট আত্মা আমাদের জীবনে কি করে? This is called New Testament. This is called the spirit of flesh. और ये नए नियम में अतल्या कहने का मतलब ये शरीर को दिखाता है। আর নতুন নিয়মে এই অথলিয়া আমাদের দেহকে দেখায়। The flesh will always try to destroy the spirit. ये शरीर हमेशा आत्मा को नाश करने की कोशिश में लगा रहता আর है। এই দেহ সর্বদা আত্মাকে বিনাশের চেষ্টায় থাকে। There were twins in the womb of Rebekah. रेबेका के घर में 2 जुड़वा थे। আর রেবেকার গৃহে দুটি যমজ পুত্র ছিল। She is going and asking the Lord, Lord, if it is so, what will be? और वो जाकर के प्रभु से पूछती कि हे प्रभु अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? আর তিনি গিয়ে প্রভুকে প্রশ্ন করছেন এই রকম হলে কি হবে? The Lord is answering, the elder will serve the younger. और उस समय में परमेश्वर उससे उत्तर देता है कि वो छोटा जो है बड़े के ऊपर राजत्व करेगा। আর সেই সময় ঈশ্বর তাকে বলছেন যে ছোট সে বড়র উপরে রাজত্ব করবে। Elder will serve the younger. और जो बड़ा है वो छोटे का दासत्व करके सेवा करेगा। আর যে বড় সে ছোট দাস হবে। The elder is out of flesh. और ये जो बड़ा है वो शरीर से हुआ है, আর এই যে বড় সে শরীরের, The younger is out of spirit. किंतु जो छोटका है वो आत्मा में हुआ কিন্তু है। যে ছোট সে আত্মাতে। There will be always fight between the spirit and the flesh. शरीर और आत्मा में हमेशा विद्रोह और हमेशा लड़ाई होते आया है। শরীর ও আত্মার মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ চলছে। In Romans chapter 8 verse 13, St. Paul says, और रोमी की किताब 8 अध्याय के 13 वचन में संत पौलुस लिखता है, আর রোমিও 8 অধ্যায় 13 পদে সাধু পৌল লিখছেন, mortify the deeds of the flesh और अपने शरीर के कामों को मारो। মাংসের কার্যকে by the Holy মারো। Spirit. Mortify the deeds of the flesh. आत्मा के द्वारा शरीर के क्रियाओं को मारो। আত্মার দ্বারা শরীরের কার্য সকল বিনাশ করো। And there will be great joy in our spirit, soul and body. तब हमारे शरीर आत्मा प्राण में बड़ा आनंद होगा। আমাদের দেহ আত্মা প্রাণে মহা আনন্দ হবে। We will have no confidence in the flesh, but we will serve the Lord in spirit. हम लोग उस समय में शरीर में घमंड ना करते हुए हम आत्मा में परमेश्वर की सेवा करेंगे। আর সেই সময় আমাদের দেহের উপরে নির্ভর না করে আমরা আত্মাতে ঈশ্বরের সেবা করব। According to Philippians chapter 3 verse 3, we will be rejoicing in Christ. फिलिप्पी की किताब 3 के 3 के अनुसार हम लोग मसीह में सर्वदा आनंदित আর रहेंगे। ফিলিপিও 3 অধ্যায় 3 পদ অনুসারে খ্রিস্টের সর্বদা আমরা আনন্দ We have করব। called to rejoice in Christ. हम लोग मसीह में आनंदित होने के निमित्त ही बुलाए गए। আর খ্রিস্টে আনন্দিত হবার জন্যই আমাদের ডাকা
He হয়েছে is now our husband. अभी वो हमारा पति है, এখন তিনি আমাদের স্বামী, And very soon he is going to become the bridegroom. लेकिन वो बहुत ही जल्द हमारा दुल्हा बनेगा। অতি শীঘ্র তিনি আমাদের বর হবে। Very soon we are going to become the bride of Christ. एक बहुत ही शीघ्र हम मसीह के दुल्हन बनने जा रहे আর हैं। অতি শীঘ্র আমরা খ্রিস্টের সেই কোণে হতে চলেছি। In Revelation chapter 19 verse 7, प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय के 7 वचन में, প্রকাশিত বাক্য 19:7 let us be glad and आओ rejoice. हम आनंदित और मगन हो, এসো তোমরা আনন্দে মগ্ন For the হও, marriage of the Lamb is come. क्योंकि मेमने के विवाह का दिन आ पहुंचा। কারণ বিবাহের দিন এসে গেছে। The wife hath made herself उसकी ready. पत्नी ने अपने आप को प्रस्तुत कर लिया, ভার জানিয়ে কে প্রস্তুত করেছে। The wife hath made herself ready. उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। ভার জানিয়ে কে প্রস্তুত করেছে। This convention the Lord is arranged for the bride to be ready. इस सम्मेलन को परमेश्वर ने इसके लिए आयोजित किया कि उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर আর ले। ঈশ্বর এই সম্মেলন আয়োজন এই জন্য করেছে যেন তার বধূ নিয়ে কে প্রস্তুত How করে। many of you surrender yourself for that? कितने लोग दुल्हन बनने के लिए अपने आप को सौंपना चाहते हो, যখন তার বধূ হবার জন্য নিজেকে To সমর্পণ enter into করবেন। that eternal joy. उस अनंतकालीन आनंद को पाने के लिए। অনন্ত আনন্দকে পাবার জন্য Shall we all stand up? उन लोग सब खड़े हो আসুন जाएं। আমরা সবাই উঠে The দাঁড়াই। joy of the Lord is our strength. परमेश्वर में आनंद ही मेरा बल है, ঈশ্বরের আনন্দই আমাদের বল। He has come to rejoice with us. और वो हमारे साथ देखो खुशी बनाने के लिए उतर आया তিনি है। আমাদের সঙ্গে আনন্দ করার জন্য নেমে এসেছেন। If you are if you are being delivered from sin, the Lord is rejoicing. अगर आप पाप से छुटकारा पा लिए तो देखो परमेश्वर तेरे साथ खुशी मना रहा है। আপনি সেই পাপের থেকে পরিত্রাণ পেলে ঈশ্বর দেখুন All of you, close your eyes. सब लोग आंखों को बंद करें। আমরা সবাই চোখ বন্ধ The করুন। deliverance power is now going to operate. आप एक छुटकारा का शक्ति हमारे बीच में काम करने जा रहा है। এখন সেই মুক্তি সেই শক্তি আমাদের মধ্যে You are কাজ going to করতে be চলেছে। delivered from the flesh. आपके शरीर से आपको छुटकारा मिलेगा। আপনার মাংসের থেকে আপনি মুক্তি You are going পাবেন। to be delivered from the world. आप इस संसार से छुटकारा पाओगे। আপনি জগতের থেকে মুক্তি পাবেন। You are going to be delivered from all your selfishness, self-will, everything. आपके सारे खुदीपन से स्वार्थ से आपको छुटकारा मिलेगा। আপনার সকল স্ব ইচ্ছা স্বার্থের থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। Oh, there's an anointing coming for you from heaven. देखो स्वर्ग से तेरे लिए अभिषेक उतर रहा দেখুন है। স্বর্গের থেকে আপনার জন্য অভিষেক নেমে আসছে। When there's a great victory, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जय होगा। আর সেখানে মহা জয় আপনার there'll be হবে। great joy. वहाँ एक बड़ी आनंद होगा। আনন্দ সেখানে Oh, হবে। there is a great joy in the city because healing took place. वहाँ पर एक बहुत बड़ा आनंद नगर में हुआ इसलिए क्योंकि चंगाई वहाँ हुआ। আর সেই নগরে মহা আনন্দ হলো কারণ সেখানে সে আরোগ্যতা হলো। There was a great joy in the Father's house. पिता के घर में देखो बड़ा आनंद পিতার গৃহে है। মহা আনন্দ হলো। But the son was dead, has come back. देखो मेरा बेटा जो मर गया था जिंदा लौट आया। দেখো আমার পুত্র যে মরে গেছিল সে ফিরে If এসেছে। you are coming back, returning to Jesus, there's a great joy in the Father's house. अगर आप यीशु के पास लौट आने से पिता के घर में देखो बड़ा आनंद আর আপনি है। যিশুর কাছে ফিরে আসলে পিতার গৃহে দেখুন আনন্দ হচ্ছে। Now we are not going to sing any chorus. अभी कोई गीत हम नहीं गाने जा रहे। এখন কোনো গান আমরা গাইবো না। You heard the word of God. आपने वचन को सुना আপনি ঈশ্বর বাক্য শুনলেন It is the inspiration of the Holy Spirit. और ये परमेश्वर की आत्मा का प्रेरणा। আর পবিত্র আত্মার প্রেরণায় Give room for that Holy Spirit. अभी पवित्र आत्मा के लिए आप जगह दीजिए। পবিত্র আত্মার জন্য স্থান দিন। You're delivered. आप छुटकारा पा लिए हो। মুক্ত হয়েছেন। You're healed. आपको चंगाई मिल गया है। আপনি আরোগ্য You're হয়েছেন। sanctified. आप शुद्ध हो गए हो। আপনি শুদ্ধ হয়েছেন। Clap your hands and rejoice in the Lord. ताली बजा बजा के खुशी मनाओ। হাত তালি দিয়ে আনন্দ করুন। Close your eyes, close your eyes. अपनी आंखों को बंद रखिए, बंद আপনার চোখ रखिए। বন্ধ করুন। Still higher, still louder. और भी ऊंची आवाज से खुशी मनाओ, और भी ऊंची आवाज से प्रभु की महिमा करो। আরো উচ্চ স্বরে আনন্দ করুন, প্রভুকে মহিমান্বিত করুন। If you're not receiving the Holy Spirit, open your mouth and keep on praising God. अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हो तो मुंह पसार के परमेश्वर की स्तुति करते আর जाओ। আপনি পবিত্র আত্মার অভিষেক না পেয়ে থাকলে মুখ খুলে ঈশ্বরের স্তুতি করুন। The hand of the Lord is coming upon many of you. देखो परमेश्वर का हाथ आप में से बहुतों के ऊपर आ रहा আর ঈশ্বরের है। হাত আপনাদের অনেকের উপরে নেমে এসছে। Amen. 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 Hallelujah. 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 You are no more under any captivity. आप कोई बंधुआई में और अब नहीं আর কোনো रहे। বন্ধনে আপনি নেই। The one who
you seek for is standing before you. जिसको तू ढूंढता है देखो वो तेरे बगल में खड़ा যার है। অন্বেষণ আপনি করছেন দেখুন তিনি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। Jesus is standing before you. तेरे सामने यीशु खड़ा है। আপনার সামনে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন। The hands of Jesus are embracing you. प्रभु यीशु का हाथ तुझे आलिंगन कर रहा है। প্রভু যিশুর হাত আপনাকে আলিঙ্গন করছে। Jesus is kissing you. यीशु तुझे चूम रहा আর है। যিশু আপনাকে চুম্বন You দিচ্ছে। also kiss the face of Jesus. आप यीशु के चेहरे को चूमिए। আপনিও যিশুর মুখকে চুম্বন As you করুন। heard in the first day, जैसे आपने पहले दिन सुना था যেভাবে প্রথম দিন you will শুনেছিলেন not perish in the way. आप रास्ते में नाश नहीं होंगे। আপনি পথে বিনাশ হবেন না। You will reach your destination. आप अपने लक्ष्य स्थान में पहुंच जाओगे। আপনার লক্ষ্যস্থলে আপনি You পৌঁছাবেন। will reach the kingdom of God. You will reach Zion and New Jerusalem. आप हमेशा के राज्य सियोन यरूशलेम में जा पहुंचोगे। আপনি ঈশ্বর রাজ্য সিয়ন ও জেরুসালেমে গিয়ে পৌঁছাবেন। Rejoice, rejoice. इसलिए खुशी माना, आनंदित हो जा। Clap your hands. আপনি আনন্দ করুন। ताली আপনি बजाओ। আনন্দ করুন। Speak in tongues. अन्य भाषा में बातें करो। হাততালি দিয়ে পরভাষায় কথা বলুন। Oh, let the Holy Spirit have His way in your life. और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को नया करने दे। আর এই পবিত্র আত্মা আপনার জীবনকে নূতন করতে দিন। Oh, let the Holy Spirit have His way in your life. His way. और पवित्र आत्मा अपनी रीति से आपको चलाने दे। আর পবিত্র আত্মা তার ইচ্ছা অনুসারে আপনাকে চালাতে দিন। You will no more be that old person. आप और पुराने मनुष्य नहीं रहोगे। আপনি আর পুরাতন মানুষ নন। He is making you like how he is He is making you like that. देखो वो जैसा है वैसा ही वो आपको बना रहा है। আর দেখুন তিনি আপনাকে তার ন্যায় তিনি বদলাচ্ছেন। He is full of glory. वो महिमा से भरा है। তিনি মহিমায় পূর্ণ। Sharabakaturadiyan kadantana libinakatuna. Gaye gaye jaya git gaye. आनंद दिल से गाए। गाए गाए जय गीत गाए आनंद दिल से गाए प्रभु यीशु राजा बहु जल्दी आता सियोन की कुमारी के लिए प्रभु यीशु राजा बहु जल्दी आता सियोन की कुमारी के लिए गाए गाए जय गीत गाए आनंद दिल से गाए 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 जय गीत गाए आनंद दिल से गाए प्रभु यीशु राजा बहु जल्दी आता सियोन की कुमारी के लिए आमीन, प्रभु आमीन। यीशु राजा बहु जल्दी आता सियोन की कुमारी के लिए गाए गाए जय गीत गाए आनंद दिल से गाए 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 जय गीत गाए आनंद दिल से गाए प्रभु यीशु राजा बहु जल्दी आता सियोन की कुमारी के लिए